وش يقدر ما نقول له أكشيز مثال تهم بوزنا بيون بلكس بيجاس ما نقول حق أسبكت مش تقول فلا مش ده إيش ولا توصلنا ما متلك تقول قرن مولم كيه هم شو تحكوا بوزيت كده इसलिए वो नोटिस बानस मुतलिक इधर अक्चीज इंशाअल्लाह ताला कुछ अहल मदनीस क्या इंशाअल्लाह और कुछ कुरान सुन्नत समझान कितपे काम समझान सल्फ सालिह सहाबा ताबिउन अदवा और मिशुई अकीद सहाबा ताबिउन अदवा ताबिउन रूस और इस्लामी अइम्मा हो इस्लामी वाक़िद इंशाअल्लाह तो मिशुई अकीद इमाम अहमद उसूल सुन्नह हस्म जिक्र करें और मिशुई अकीद पर शेख इस्लाम सबन अल अक़ीदतुल वासितिय्या हस्म जिक्र मिशुई और इस पर साने उलमाए किरामो कुरान सुन्नत रोशनी मत अस्ताय ठीक और ये सुई सुन तकबीर ना और बेटे ये दरियाल के शेख इस्लाम सब ने लिखना अल अक़ीदतुल वासितिय्या तो फुल ट्रेन वेरिएंट चैलेंज कि मैं ये उसा अहका उसा अक़ीदत मस खिलाफ ऐसे का किताब सुन्नत को शो तो इसलिए सुई अक़ीद अल अक़ीदतुल वासितिय्या हस्म शेख इस्लाम सब जिक्र करमुत और इस पर साने सल्फ जिक्र कर मैं क्या सुई अक़ीद मुहद्दिसीन हिंदुस तरीक़स पर और किताब और सुन्नत शुरू समझा के कुरान और सुन्नत और इस पर किस्मान है इसका सल्फ सालिहीन किस्मान है इसका उस आयम अक़ीद नबर आसना कहां का कुछ बुल्ला भी लगा उसको अब समझ मेरे हर काम का खुद भी गुजास किताब और सुन्नत के मुताबिक अला फहम सलफिस असर और भी अगर शुरू अगर नजर ये करता तो बयान तो हजर बाजू एक काम काफी साहिब समझ ठीक है इसका मुताबिक क्या सवाल करो मेरी शुरू रकम सवाल इस पर या ना चेस्के सो उलमा किराम हां सो मुफ्ती आजम जमीयत अहले हदीस मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा हफिज़हुल्लाह या इंतक सो सदर जमीयत अब्दुल लतीफ किंदी सो हफिज़हुल्लाह चाहे बाकी उलमा तिमन निस्बत नो ऐसा वजूद पे चीज आप तरीके क्या हराम और समझ ये मत चीज जो ख्याल करो बेशि बाफ नसीहत तब करो ना दुआ बेशि बाफ नसीहत ये मतलब तू ना तो है बुझना कि तो मजा सन की टीम वो एक्लेडाइज में दारस एम सोशल मीडिया पर कुछ बोझन وما بنت مسائل نيجي نسكو ما استفادة شيء تمكارا مش وراك تمشي مكار لكن أي وجه أصلا بين أصلا تمشي استفادة كرانشنا باتشو دي كرانشو زم كيا سوشيال ميديا पर जंग असन करा पछ में वहां बोझ है इस पर से ये फॉलो करांची वो ना फॉलो करी कि मसजी करा इस पर चीज मसजी लड़ाई करा आके किसी को बाकी चीज को एम यूं चीजें कुछ इंसान क्या करो इज्तिनाब करो सही शरई तरीके से स्विच करो इंसान फॉलो हद आपको पिछले उलमा किराम भी तो तुम वातना उनका मसला और तुम वातना उनका मसला सुलझता है यानी इसका लॉजिकल कंक्लूजन ऐसे तो बनता है बाकी क्या सोन एक सुई किताब और सुन्नत अला फहम सलफ सालिह इस्ताम खबर आई सूरत लाबिन ना तखन तो ठीक उसकी इश्ताउने से याद इंशाअल्लाह ताला आयन पर शेख दुआ करा तमाम फअसअलुल्लाह मतलब दुआ से तर्जुमा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وشان رسالة أسباب انحراف الشباب كنت شيخ سليمان الرهيني حفظه الله ورحمه الشيخ سبعة السبب وعندنا وصفنا كيف ترك كتاب ترك القرآن بعده ترك السنة ترين ترك صالح الفهم ترك تورين جماعة المسلمين شرعي جماعة مسلمان تمشدور وطلتم أول شيء يسمى شنو كمان السبب السادس الفراغ وعدم الاستفادة من الوقت فراغ كل أصل إنسان فري والوقت اللي شنو تريد تقوله شايف بوزارنا empty mind is the devil's workshop في بقى شنو بيجي أصلا كده إنسان خيري أشهر هيك وأنا من أسباب الانحراف أيها الإخوة وأنا انحراف كيو أسباب ومزبوط شو دلنا كيو صحيح صراط مستقيم صراط مستقيم مش دلنا كيو أسباب ومزبوط أيها الإخوة بايو الفراغ وعدم الاستفادة من الوقت خلي أصل الوقت مش نقول طول الفراغ أيها الإخوة إذا لم يجعله الإنسان فيما ينفعه قاده إلى ما يضره خلي وقت على ما الإنسان
करी कर्मस ताकमस खर्च छुस नफा वातना खींच अमिस टोकुन जुस अमिस क्या आसे नुकसान वातना वकान सबब min asbab al-inhiraf इवन पतस इंहिराफ के सबब मस अक सबब सही सिरात मुस्तकीम निस डालने के सबब मस अक सबब यदि वक्त पर नफा वक्त चीजन मस इस्तेमाल करी फकान हिकमतन या नकमतन नरवे फकान निकमतन ala साहिब इवन अमिस शख्स को अजाब मगो पनिशमेंट है ना ये वक्त करना असल में यूटिलाइज की हिंदे इवन अमिस को अजाब अच्छा روى الإمام البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة شيء كثير نقصان الصحة والفراغ أبو الصحة والإنفلي وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير نقصان وسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمودي इसलिए इस रस्म की वो को मुस्बाने इस रस्म को तुल पर सेहत में दी नंदोहन के और पानिस वक्त के वक्त ही इंसान से क्या जिंदगी है वक्त अगर मैं असल में यूटिलाइज करूंगी खर्चा होगी ये बड़े इंसान से तब होगी अब वो वक्त खर्चा हो तो रस्म की नहीं बेगो पता बुराई है मसला पता है खुद ज्यादा चलो ऑनलाइन जो करना ये फेसबुक पर सोशल मीडिया पर का वक्त पर जाए और पानी की जार का चला Zar, what is it when I should say? I was going to ask you again. Dream 11. Or we get you gambling, online gambling, online gaming, as media is most in an बस ठीक है शीश तो इज़ा चाहे खबर में जाए जिम्ना जिमो इन कार्ड में तो ना तो चीज़ चाहे खबर उस वैसे क्या स्पॉन्सर क्या शीश चुस इज़ा क्या शरीयत इसमें मामूली राज वो हराम करीमस चाहे खबर में जब पहुंचा है और बीच अक्सर औकात क्या सब बच्चे सब कुछ एल्गोरिथम बनाएंगे तच क्या नहीं कैसे फायदे मैं आज शीट 3 बत्ती और बाकी गेम शीट ना सुना शुरू ना तो क्या खबर को जाकर लाश में रख के उससे लोग आवाज समझ को आपसे एल्गोरिथम किस पर बनाएंगे कि आगे से लाख पे मशीन आदत कैसे इसमें ये नहीं ओवरऑल की कंपनी है और ये तना इस फायदे शुरू आसान शुरू नहीं बल्कि वो शुरू शरीयत उसमें क्या शाता और सोसाइटी पर क्या है इम्पैक्ट आवाज समझ वो इस पर वक्त इंसान अगर इस पर तब ही मस पान पान से खारिज और हराम कोई मसा पान ये टाइम से जाय करे वो इशू इंतहाई ज्यादा खसारस मस और ये गसी ये फ्री टाइम मस तेरे वो चीज दशिन कोविड बाकी चीज और वो वक्त असल में इस्तेमाल करो नहीं इशू क्या यानी इनहिराफ के असबाब मस शेम सबब فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفراغ نعمة في حق العبد إذا استعمله فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأخرى. ونحن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضح कि खाली टाइम फ्री टाइम मतलब जो इस बात से कदर नियामत अगर उसका इस्तेमाल करें ताकि मतलब उसे नफा करें नफा बात नहीं दुनिया वस्त आखिरत में अम्मा إذا لم يغتنمه الشباب شاب अगर नौजवान ये कोई दायम निष्ठुले تحول من نعمة إلى نقمة يبقى النعمة كتبوكم غسيجي عذاب السوء ومن منحة إلى محنة رب سنترفض كيف تبقى غسيجي يشبوكم أزمويش غسيجي ويصبح سببا خطيرا يحول الشاب إلى علوبة في يد الشيطان يشبه أن تتا خطرناك سبب مسلمس نوجوان سبنا وان شو الشيطان سنن أكثر من الشيء تماش كل تماش الشيطان يا بوي كوش غستا كوش غستا يشنا أخذ إنسان أخذ فنس وقتس قدر الكريم فنس وقتس نفع وقت الشيء زمنس يزي استعمال करे तो इसलिए आपने समझो ना कितना बचाव टाइम कितना बारह हजार कितना कर मेहनत इसके बाद मेहनत करना जरूरी कितना पार बुतु दोस पार जरूरी तो पार स्ट्राइव कर अच्छा ना ट्रक्शन आके ऐसे जानो ये सब आग जत्रे सोच पाशा साथ और नाव दाता ऐसे बाग पार आवाज में नफ्स पानिस खिलाफ जो इस गिंदू खिलाफ मुजाहिदा करना नफ्स चुन माना ना साथ करने आवाज में को गलत है इंसान से लिए ही इंसान वक्त बचेगा चलिए वक्त बचाने से कदर मेहनत हम से इसमें नफ्स की फलन चीज करो ऐसे हमने मिशन दिखा कि मिश पूरा मकसद इंशाअल्लाह ताला ورضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راس رضا من دي اسم عبد الله بن مسعود سبس مش رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي اذ يقول يسمى فهمه اني لا امقت الرجل وجود بالشخص بغض تمام أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة يعني هو شخص فارغ خالي نفس الدنيا بيفكه عمل كارا وما شفت أخرى سيد قدر كانوش أمس تجدون بغض تمام أنا تجوا وجستا قالوا لا تشوفون أنا تجد به
وش الدنيا مش نكيه ده ويش أنا ماشي بكيه حتى مش تام بدين تقدرش تمكن لازم بس هاي بكيه لازم بكيه كارو إيش صار لي في الدنيا دراسة أكيد إنسان هيك تقدر أصل أكيد إنسان أقدر بزنس تكاي شو لازم بزنس كان أونلاين هيك كان چیز كتاب كني ها पालो كني شو لازم كان مدل بزنس मेहनत करा आपको किन लड़के जाना को निम्शी किताब में जुका रहा है किम जिया रहा स्किल सब चीज़ रहता ये बना मैंने सोचो नौकरी ही शन कुछ अक्सर तो सवाल मिले जब बोलते वाला शेष डॉक्टर से बोलते तो मटर करना तो राजू कैसे और इसके पूर्ण आभार तो मटर करना तो उसको कुदा जरा तो शौरी मुखा कौन देते हैं वो जरा ना उसे करती हो आज ऐसे जरा ना कुछ जरा ना वो तो तुम्हें बेच तुम्हें बात वही मदीना अर्ज तो वो मुझे भाई कैसे ना उसे चलो अगर ना उसे तो ऐसे जरा तो ये सब तो उसे असर पिछले चीज़ डस्ट पर क्या करना ना दुकान इन लोगों की चीज़ डस्ट पर उसमें ना कि नहीं इंसान मतलब थे असल चीज़ दिखा ये चुन मगर ना कर दो चला वो से ना सात तारीख को उन्होंने कारण डाल और नहीं बाइक सूझ और ना कुछ चला इसलिए لأن كنت كيف بتقدر حلال بأني أحكي كمان وقت إنسان شو بيشو نتعامل وقت إنسان هذا أصل بيت وقت كانوا يقول لا يزكي هيك نعمل سكيلز بعرف نجرب كده هنا أصل شيء هيك فري كورس شو أصلا أعمل كلاس هيك تيم كده شو لا إذا بدك إكسبيرينس إيش ديفلوب ولا مختلف شيء أصلا بيجي عشان بدي أصلا كيه مثال كناس كلام مختلف يقول سبجكت نص دبلوم ماس كلام وإيش كيه كلام مونس جانا هو يقول زاد حلال طريقة مس بهم بدي يقول ده لكن ثاني وايد شيء أصلين كده السوشيال ميديا أقدر أستخدم الاستعمال وشتي إنه مسؤول سوى برامج بيشيل شخص ناقصا يسمونه كم يستلم الدنيا سيقدرنا علاج هذا السبب أي سبب علاج كيف علاج هذا الأمر أيها الإخوة بأن يدرك الشباب أهمية الوقت أنه علاج شو كي نوجوان بازمان كي وقت أهمية كيف ويغتنم الشاب نعمة الفراغ فيما ينفعه في دينه ودنياه يكرر الاستعمال يسمى فايدة أخي نوجوان أتخيلي وقتس تحت چیز اسمه يسمى نقابات نعم دين اعتبار تته وأن نحمل أنفسنا وإشبهار وقن النفس ونوجه شبابنا إلى العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إيش كروكسي دايركت بان إيش كروك بان النوجوان وبان كروك إيش تحت كروك عمل إكياس إيش بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى فرمو آمرا وناسحا يسمى حكم نصيحة كر فرمو اغتنم خمسا قبل خمس पांच चीज़ गनीमत पांचों चीज़ों पांच चीज़ों को फायदे कुछ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातक قبل मौत पन जिंदगी जान गनीमत का मौत कैसे मौत ये आफत है ना इंसान के करे वसिहतक قبل सकम और सेहत पन जान गनीमत का मौत आपको फायदे बीमारी वफरागक قبل शुगल और पन खाली वक्त जान गनीमत पानी काम होने के साथ मशगूल गसा والشبابك قبل حرمك ونوجواني زان غنيمت أن يكون كتلسك بزرگ وغناك قبل فقر وتزار بان مال داري أن يكون غنيمت كتلسك فقر شنا يمسك مال أشي خرجة ورسل رواه الحاكم والبيهقي إن شاء الله الإمام الحاكم والإمام البيهقي يوسفنا أبو يزيد ابن أقيل رحمة الله عليه يعني أصلاف ومزق عالم سوس شيطو سوس بنا ونغوص है मैसेज ही मस्तस बदल रहा हूँ میون عزم और میری همت لسان گذرد دومس شيتو هورو توسنا اساس كاش اساس قوت كاش اساس انسان دلس كاش اساس يا نوجوان تروح كنتو ها لكن اساس عزم دين كاش اساس گذرد شو كي مش تنبسط كاش اساس بزرگ لكن مش كاش مضبوط اساس يقول همت كاش انسان مضبوط ربط غزل يوم چیزو اسپانا مضبوط عاجزی نشتی تو سستی نشتی سستی को क्या इसके शु ताकत शु लेकिन गर्ज शु आजी मतलब क्या वो शु गर्ज लेकिन ताकत शु रब के दर में ये चीज नहीं मालूम पाना रब आजी निस्ती नजात और सुस्ती और इब्न अकील से वो सुना बुशुस नु पानस कतरा हलाल समझन की बकर 1 सेकंड जाएगा इधर सब थकान छुस पास को पान त्रावा वाश कड़ा मुश आसान साथ सोचन ये बात भी क्या कर रहा है मुश इति प्लान बना इति वो खड़ा गसा छुस एडिशन आसान ब्या आइडिया हम छुस तम दोस ابن الجوزي رحمة الله عليها تمشي يعني خبر كذا كتاب ابن الجوزي سورسنا باسا كيما أنا وقت ساي كار مثلا تمس كتاب كمان كمان باسا كي تدرس تايا جلدوسنا بورد كمان كتاب اللي بس كام مهمانية خش مثلا راح جد كتاب تيجي itu sekarang kata-kata beliau sekarang terus waktu cuma saya garut terus waktu masa pada waktu itu sekali aja kerja lagi saya
أيها الإخوة إن علاج هذا الأمر أن ندرك ويدرك الشباب معنى أن الوقت فرصة والفراغ نعمة. يعني علاج هسا شو ألبي كي إزانو وهر كان نوجوان زاني كي وقت هسا شو فرصة وقت هسا شو نعمة وما ذهب لن يعود ولي وقت مصدر دين واپس وأن نغتنم هذه النعمة إذا سو فائدة النعمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يسوع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات قبل أن نفعل إذا سو يكرر مذكر فائدة النعمة أم موكي رايس فاتيري واپس أو تكون عليه يا أم موكي من تحسب هذا إذا سو أم موكي واپس فائدة شايف بس إيش بياخ إلا آخر صار كيش خيري واحد يدخل من بلان أشكره نكاح كابوس مثل قال إذا شافت إنسان يقول له داس توبان أنا نرتب بعد شيء كيش نكارم كل كيش نكارم جنا कुछ हमारे पर नस पे आवाज पर था ना का चुरो शॉप का चुरो प्रोग्राम तो चलो रावना और उसने तो आकी मैं तो दोन जाए ना कि दो एक सी वक्त पर प्रोग्राम तो इतना नहीं उसमें था ये साथ शाम अब तो कौन है ना सब जो हमसा बेच है ना कुछ था वो तो गए बोर्ड पर तो वो सब वाइड बोर्ड उसके पर तवाली एक्टिव प्रोग्राम और इसी वो ऐसे बड़ा प्रोग्राम का हमें बोर्ड गोल बना दिया सुशी जल्दी ये बोलो बात को तो चलो तैयारी करे चलो तो चीज़ हम नहीं मतलब सब तो ये इतने साल से नजर दी अगर मैं नजर ऐसे जिसको स्किन में उसको ये थी उसको वर्ड डिक्शनरी में क्या क्या मायने शुरू आप पे नजर दी मतलब ये तंती में वक्त बिलो गाइड में मुझे ऐसा ये सुन आसिफा मतलब गाइड चलावा मुझे इसका ऐसा क्या पारा नजर है ये तेरे अगर वो पारा का चीज नजर ये कहां वक्त समझ नहीं वो तो अंडरलाइन तक सब मिशन पर वो गार हुई थी देखो पत्ता वक्त لا وقت فايدة شو نقول إيش وقت يا خارو شو دفتر سيجي سنة لو سوى يكسر تجلس نافرت مسبارة شو تيجار اسمه أنا جات هو وكروي شو تيجار وايد سنير كيس مسافر كله قاماس تكلم كيس بطول مليون سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا هذا كم غير أنت كم هم تسوي بس شو تيجار من إسبانيا من وكيا كروي اسمه إسبانيا عشان أيوه ساي جو أرهب بقى كروي بعد ما جو إيش جو فوتبول جالس منا وأنا اسمي كيس إحساس جو وين كي بحيشو وقت قام جزم ولذا بيقولنا السبب السابع الصحبة السيئة المنحرفة غلط صحبة غلط صحبة يمكن تمنحرفيات يمكن تدريبيات نا شنو بقول أكثر ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة الصحبة السيئة المنحرفة والصاحب ساحب ونصيتي شو أصلا ساحب يعني سين ساحب كيجن والكفر النور يعني يشتصيتي أشي كيجي تفهم وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة سبس مشاهد رواية النبي صلى الله عليه وسلم فرموه الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أكشخص شو أصلا دوست سندس بريكس وش نسأله من كسو كم زمان يدوس إيش السنة أش يوس فيس بقص برشة إسلام لا كنت وش الدوس شنو شنو زانا أسد شنو كنت شنو دوستي أقول يا دكتور سبتي من خير واتنا وأقول شو تقول إشارة بقص رأى إيش فيلم كذا إيش ولا جيس كذا إيش تقول كل أسد وهي شو إنسان وقال شو يفرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بورو في الجلسة وشو ساتو بكل شو صار بانو جوس وقف الإنسان أيها الإخوة على عادة صديقه والسيرة واتباع سراقه والصحبة مؤثرة أنا إنسان جو أصلا عندش دوست سدس آدم شنو أصلا يا إمسي السيرة تسبر إمسي الستريك تسبر وأنا واتباع سراقه تبيعة شنو أصلا إنسان شو السراق لقوا توري يعني بتصور شو نيمان توري كاشيز تبي بيس دوست شو تبيعة شو بارس كم بس كأي شو تبيعة نيمان توري بارس ما هي والصحبة مؤثرة الصحبة أثر شو كمان شو لك أنا برمنا كي يمكن أقول كشراب بس يبغى كبير تواري كسر الشراب مش نافع أقول أنت مش تاس باكان ولا بتحلل بس شو جين دارش باكان أنت مش برو كسر مش كده حرام كريم مش أصلا مش ريمان ولا نسيت ولا كهول ولا كنت أصلا دار بدري كلام فون أسبوع يا أخي مش سويت باكان بس أنا هذا بكاي شو كلام وار مش نافع تمام بس إسنا باك وايد أخبار كذي وش يشتغل في بوس بناون بس شو بدو أسباب ومسكين يجلس منهار يدايل وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافق الكيل أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرموه ريت الصيتيسز أو بور الصيتيسز مثال شيء مش يعني أطر فروش وبيجي بيجوز كار وارستك بتي أشكال ما هو أقول شيء يعني يقول كهني ما مزمت كهني إيش أصل كلام لكن إذا مثال ذلك صحبته أصل كل شيء
فحامل المسك اسمه حامل المسك شيء أضرب فروشي يا كريم إما أن يهديك يا ديجي إما أن يهديك يا ديجي gift نور يعني رشيد من تبصي أضرب أصل شيء وإما أن تبتاع منه نضحك اسمه لي هذا أضرب اسمه وإما أن تجد منه ريحا طيبة نتذكر اتباع توجد أصل مش مشكلة وش بيقولوا دوس والنافخ الكير اسمه خارب أنا سبحانه وتعالى فوق ديوان إما أن يحرك ثيابك تجاه على تمشي سوي كلامي لكن زاد زيبالو سوزالي بالو وإما أن تجد منه ريحا خبيثا نتيجة بدون بروش كذا تمشي سوي كلام تمشي هيك مش زي لكن تقول هم تمام زي قول نخش الدكين وهم تمام قول مش بالو يهش ردسلو يفهموا كيف رسول الله مستمعهم شو مثال كتب وأقدر فروش كده يمسجون أقدر فروش يعني يمكن ما نقول شيء أقدر وارد مش بس كده رد دوس بناور يسكع أسبع رد أني أسرار بقى يرد دوس كده يسوي آخر اسمه سوكويش شنو عمود كلام تقول في مؤمن أصلا تمون إيه الله فلان يوس أشيد أصلا نماز إيش إنه صلابني فانا سيدرو فرمانه كلهم مخيل ويلي رد دوس أشتغل سوكيا كاينس سوكايلس واپس پوتوس سوكويش تيرس سولا بسيش أروات ناس كود جنة اسمه تكتير يسوع ها خاكرين يسكود جنة اسمه سوكويش अगर वो बुरा आए सुबह का बस रबा ये वालों ने तो एमी कोर्मी कोई चला बंदा तो बहान वो गलत शो शायद वो सुबह इस बार हम दोस्त उस दुनिया हस मस्ती पदोस बकारी दोस्त बात नहीं और अस्तरी والانحراف ايها الاخوه كالجرب يبدي وانا انحراف الشناسه لو يبادر له مو راح يقصوا يا سچو كاني بيت مسلس يا وطن خيرش يسبط لاران تباكي جنا ايش جانور خيرش بس بقى شلاران باقي جماعه شلاران كيف شلاران رسول الله عليه الصلاه والسلام لا عتبه جماعه الناس شلاران लेकिन तो इसको तो क्या मतलब है फरमाओ कि ने पान शमी यारा रब से बिजनेस कैसे मुशरिक और उसके कि इन पान है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को ताकत ना कम्युनिकेबल डिजीजेस आसान लेकिन अल्लाह की तरफ से बिजनेस रब से परमिशन ठीक पर तीन माना चीज गुमराही है ना सही शासन में खैर ही पे उस लारान है बल हुआ असर ऑफ इज बल्कि टाइम बहुत ज्यादा ही असर कुछ तेज वाली सिग्नल वो खराब है हम क्या कहते हैं सोने दीन काम वल मुनहरिफ यमततीह الشيطان وانا ايش صحيح منحرف आसान चलो منحرف डोल मुद आसान चलो गुमराही मजाज हम कुछ शैतान सवाल है शैतान जो एमसी पान सवाल बना लियكون وسيله لانحراف اصحابه ايضا يجي गुमराह सुना कर बात एमसी बनाने में जरिए एमसी ने सोच के सना गुमराह كده وكم من شاب ايها الاخوه وقع في جسمان المخدرات وانا كده नौजवान इस्तेम ए बायो ये मसल वाकई के का मतलब इंतहाई ज्यादा من ड्रग एडिक्शन मुखदरात कौन चीज है ड्रग्स हां بسبب ذلك كم سبب اي سبب दोनों दोस्त जब चार्ज और वाकई ड्रग्स दोनों से सुधी मुझे एक मजे और पता उसने फिर वापस ये पता है ड्रग्स क्या ड्रग्स जो ये भी अगर इसने जोन एक्सपेरिमेंट के लिए तो इसने मुझे कशिश पे यानी सुमा और का कौन हां कुछ مثلا بوصل يتراوى لكن ايش متراوى ड्रग्स يمي روٹنا ایک ساتھ یہ ہے متراوى لیکن مش نہیں سهل فرقاوى تابع ايش بتوصل ادكشن سنترز اور باقي ها جو تشتت تقدر انسان وشي مستقبل في الدوله المصدر وشي شيء مشان وكم من شخص تلوثت حياته بالفجور और कोई शख्स की ये जिंदगी खराब हुई कब उसे फजूर जरिए बदकारी जरिए हराम करी जरिए بعد الإفعال كيف العلم وقت يوزن باقي بسبب ساحب كيف سبب في سن سبب يمسكيوش معنا وكم من شخص كان رحمة على نفسه وأهله كل شخص تجي من رحمة وإسبانيس قدرته والفرنس أهل غير قدر أصبح نخبة على أهله ومجتمعه بسبب ساحب يبقى يبانس مجتمعنا قدرته عذاب और فرنس सोसाइटी قدرته عذاب कब इस वजह से सोसाइटी की वजह से ये पारस को وكم من شخص وقع في الانحراف الفكري فأصبح مكفرا أو مفجرا بسبب ساحب ولكن إذا شخص يمسك يده فكري انحراف ايديولوجي بدلی हाँ सुबह जो क्या बोलते हैं बाकी इंतहाई हम तो मगर बेजा तकफीर करने बोल बेजा बाकी फिस्को कुछ बोलस मज़े मगर तफजीर करने बोल कम सिंह सब क्या मशाने आपको अगर नहीं बयान कर शेयर नहीं पता और इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेयर क्या विषय इरफान की तरह आप देखता है जो कि इंशा इलाज هذا السبب أي سبب علاج क्या شو وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يختار الشاب لصحبته من كان ذا خير وصلاح وعقل
अच्छे इलाज की चूंकि नसीहत है ना शख्स क्या कर सुचुनि पन्निस सोहबतस खतर साथी कमिस बनाय खर वोल रुचु वोल अकल थवन वउरिफ बिसुन्नति वलहस अला अलखैर वलजमाअति और बेयुस मारूफ सुन्नत सुन्नत पर अमल करना और खुश दिवान खरस और जमाअतस मिन अजल अन यक्तसिब मिन खैरिही वसलाहिही वअहलिही कैस बनाई है ना बस क्या जी करे हासिल इस फायदे हासिल इस निश खर निश और रुचु निश और अकल निश فينبغي على الشاب أيها الإخوة أن يزن الناس قبل مصاحبته. أنا إنسان سبجموشن نشيط صلاة اختيار كارنا بمور كيش مزور وزن إمس وشون هي estimation إمس كارنا بالبحث عن أحوالهم وسمعتهم. إيه حالات كيش يهون إني reputation أكسمه يمكن تمشي أبي نفر كن خراب. بس كيش خاندر شو تمشي نسار خارجنا إمس تبيش دوس بنانا دوس نسار خارجنا. يمكن لايك فنن جاسوسن توزي क्या करान जी कुछ ये ज़ाहिर है ये सोशल कॉलेजेस में शासन स्कूल्स में शासन हां या बेकिंग जे शासन ये माशू ये उसमें चीज में बात ये असर चशी فإن كانوا ذوي خلق فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالتهم مرشودة अगर हसन क्या असल अखलाक वाले असल दीन वाले असल बेहतरीन रेपुटेशन बेहतरीन इज्जत वाले असल तो तिमन के वराई तेल हसा शी एमस रोम चीज लंटे उस मिसका चीज रोम तो एम रोम क्या सु ये भी ऐलान उस करन कि मैं सोसी अथयूज तिथे पे उसी एमस हाफ कर उसी सथी يحط رحاله الى يجلس اتبان पड़ा उतरा जानते हो सवारी पर पकान और इनसे इतिरा इन लोग नहीं ना पर इधर इतिबा में पड़ा हुआ है इसी तो शुरू में वो इनका غير ذلك अगर ये बदल के हैं तो क्या करें فالواجب الحذر तो वाजिब मुश्किल रोज दूर احتياط कर والبعد عنه ومن مشدور روز والا يغتر بمعسول القول وحسن المذهب और इस पास जो दो क्यों क्या यानी तभी कहते हैं इसका आसान है बदल का ये माच इन आसान है कथो से जैसे दो क्यों और बेहतरीन मिसाल से बड़ा या पालो वालो ते ऐसी जबरदस्त पेट लगा स्टाइल का जबरदस्त है तंसी जैसे दो का इंसान क्यों فإن ذلك خداع وتضليل قد يغطي فساد الدين مش आसान दो और उमरा शो सुना इंसान स्पिरिट यानी सही रहन में इशस नगसन की और अक्तल के आसान छुपो क्या इंतहाई ज्यादा फसाद ويجب على الوالدين والوالدين ان واجب ان يقوما بدورهما تبقى بان زمدري نباوين في إعانة الشاب على اتخاذ أصدقاء الصالحين تبقى بان بچن کرن کیا مدد کت پڑ دوست بنا اچھا ویلس ماج فرصت جو هذا يوسف ما كانش مگر والواجب على الوالدين ان يتفقد الابناء من جهه الصحبه والدين برش زمدري تندن سن مثلا افهم طريقه تفتيش کرن پنن اولادن کی تو شو سيتي وشو والا يترك الابناء لمن حب ودب من الناس تبقى سن پنن شيلن تراوين براكتس تمس موتين يعني حب ودب يشاف ما هو إن أشوف سامريز بترجم every Tom Dick and Harry. نعم Tom Dick and Harry. أربي بيشوفنا زايد أمر تبقى. Tom Dick and Harry نعم وزمن. يعني هر كيس موت قسم ستراوي. كهين. فإذا وقعت الفأس في الرأس ها وانا يجي حساباتي ماكس شيء كالا شيء ولا مكتبلس كالا شيء بس واسان سا باكل والي باتشي والي كذا بدنا إيه من سببه لازم هذا مش نقصان بدنا. وقال إن ابني أصبح آقل لما سببه نجوا شو مخالفة ترى شو تحليفات نوان وإن ابني كان يحافظ على الصلاة في المسجد ناس نجوا برا النماز مسجد وأصبح لا يصلي أصلا ناس شو النمازي برا قال الشركات شو النمازي إن ابني كان خيرا ورحمة فأصبح نعمة من نجوا صوص كبر ورحمة كسبني معذرة على الوالدين أن ينتبه للأمر من البداية إسليه والدين الرشيد زمدري كتب هنا وركته وأن يحرص على توجيه الشاب على الصحبة الصالحة تبقى سنة خيريس موزلكي تبقى سنة وجه ونسكران تبقى هنا يرد دوس بموسى نعم أيها الإخوة إن الشاب يحتاج إلى الأصدقاء وانا يشي بوز إن وجه ونسكران يعني إنسان شو دوس دورة شو سنة ولا يمكن أن نقول يعني شنو ممكن كأسفنه يجب أن نجعل الشاب في قمه وانا يشون كي استون نوجوان كوني بوتل مزبرت ها كنت مش وانا بول بوتل يسايس ها زيوت استيت مستاون لي بيت نويس كيلو شيء بان سيتي غوس ناسو يعني شنو ممكن كي جاز انسان كاش سوشيال دي شنو اسافي مش ضروري سيتي اسان ضروري لا يجب ان نجعل الشاب في قمكم لا صاحب له ولا صديق اذا سيتي ياسون دوست ياسون شنو ممكن لكن ينبغي على الشاب ان يختار لنفسه اصدقاء يرفعونه الى الهدى يسبانس كرجون تمنس دوستان يمس اوت خالص بلنديان خالص حسب کرنس حذر استعمال کرنس
ويقودونه إلى الجنة هم يسقط كيجن جنة تسقط ويحذر كل الحذر من أصدقاء ويحذر كل الحذر من أصدقاء يضحكون له ويتبسمون له يجستمون مش تحجم دمو دوستولش يمس أسماء أسماء ترامان تبسم سمايل أسماء كران ولكن يرى فيهم شرا لكن يجستمون مذكرا شر ويرى فيهم دعوة إلى الضلالة والانحراف يجستمون مذكرا فيهم شكور يكون الانحراف اسم دعوة وليحذر من قبل أن تزل القدم يجستمون بجت روزن أم موركي اسم قدم قاسم كان يعني دعوة الله اسم قدم مش جستلب وشارك روزن دوست جاش روزن وشارك بوكس بنام بس أصلاً قد كنا فرما هيب على المقالة اللي دوستي تراب اللي جالس حاله جالس تناس حاله سبب كذي كويس أصلاً حرام كوري ريليشنشيب كويس أبود جندر سيتشنا أصلاً كويس سكري خود كشي سكري فلان سكري كشتر شيء إيه كان زكاة شيء سبب جوابان زكاة منهم باقي من الريب أصلاً إن شاء الله تعالى تقدر شيء كتاب تيجي نواجه جلدي شيء الله كله ليش مس صوت إشبان مصيبة اسمه هنا عمود لكن تمشي باجي عمود فان تمشي ليش مستنجع كتاب كتير كوي باجي جماعة مش هتقول أصل إذا نوجه شاء الله جنا على طريقين أسمع فلوس أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم تسبيح بسم الله الرحمن الرحيم بشان شيء أسباب انحراف الشباب شو من كذب سبب وشيء كذب شو السبب الثامن الانحراف والإعلام والإنترنت الانحراف والإعلام دي ما وسائل الإعلام اللي شناجه ويب سايت وباقي ميديا شناجه والإنترنت بيقص الإنترنت شنو بدأ شنو definition دي ومن أسباب الانحراف الإعلام والإنترنت وما أدراك ما الإعلام والإنترنت شنو ما أدراك يعني ما بيقول ده كتبنا شيء شو أصلا ميديا أو تصور الإنترنت يقول ده كتبنا شخص دي يعني خبر ما تعجب كده كثير من وسائل الإعلام سبب عظيم من أسباب الانحراف بنوعيه فهي وسائل الإعلام شايسمش عظيم خبر رسائل أو باقي من يعني ميديا هذا جزء منها السوشيال ميديا جزء منها الإنترنت شو وهي مثلا شكل أسباب كذي انحراف بنوعيه دون يوم جاه الشبهات الزوجية جاه شهوات الزوجية فمنها أيها الإخوة ما هو مهتم ببيان الشهوات كيف شأن مستم ينجح كلامش من الشهوات من بيان قدر اهتمام قدر تشتري الشهوات دراما فيلم باقي شيء تمشي به حرام كذي فلا شيء ولا على حضر مع شيء أصلا والتحييج الغرائز يبقى إنسان غرائز أصلا غرائز جماعة وهي غريزة هو يمس إنسان بيس إنسكيس أصلا يعني شهوات أصلا جذبات بس دمت أصلا كي شو بتيم channels أصلا ينكش يمشي هيك بحر مش وإثارة العواطف المنفلتة والممسن سنتمنتس أصلا لازم جذبات الإنسان تم أبهارين فيلم أو سيد دراما أو سيد سيريز وباقي نتفليكس وباقي يمشي بس كيا جذبات سنا أبهرت منفلتة هو مطلب كيا هو يمن بكم غاندش بطا أصلا بيكا وحدم حياة سنو حدم وذم أهله حياة حوالي المزمتة دمروني مساجي شدة فصل حياة أشكال والحرص على جعل قدوة للشباب تمارس الانحراف وتحسنه और आसान ये चैनल्स क्या ये मुतलिक हरीस कि नौजवान हिंदी रोल मॉडल्स तिम ति गसन यम गलत चीज कारण और तिम गसन अथमान सान चैनल पर ऐसा आस मतलब यो जार और बाकी चीज अगर ना फरमान क्या ये ऐसा जो फल ऐप ही करियो से इंस्टॉल कर सकते हैं वीडियो का पोस्ट वो इमसे नहीं ऐसे नहीं वो नौजवान रोल मॉडल बनाने चाहिए इन चित्त में नहीं आते क्या होना हराम करी ऐसा फरूग والحرص على جمع شباب للشباب और बिश्तिम हरीस आसान कि नौजवानी करो नौजवान को जमा चैनल चैनल पर आसान नौजवान को दोस्त يعتمدون بهم في تلك القنوات في الاجتماع على ما لا خير اخمشين क्या करा कसर करा कि इन चैनल्स में आसान तब पर करो नौजवान दफ कायम पर जमा या मतलब खबर आसान जो ताकि बाकी लगी था بل ما فيه شر ورذيلة بل كتاب مش آسان شر أو آسان رذيلة يعني آسان كم چیز والعياذ بالله كده مساجنا ساملو كان أصلا ولا بعد وش में चैनल पे وش में इंटरव्यू YouTube चैनल्स सोशी गेम के नाम गेम्स तुम सब कुछ क्या कार कर दी मतलब तुम सब कुछ इंटरव्यू में जाना उसने खबर कुछ कार नाम गोर बस अच्छे सुबह एडी बज भी हम टाइम भी गोर शफूल खान बस वो बाहर घंटा में गेम हां पांच शाम इस पर बात खान कुछ थोड़ी बात ना कुछ दीते कोस जना कुछ ना जवान असल में सी फॉलो करा तुम तो ना नेक्स्ट चीज का कोई वो तुम्हारी इस काम जैसा आइडिया وفيها ما هو مهتم ببيان الشبهات और क्या शासन की क्या शुबहात फसावात है ना एथीज्म और बाकी
وإفساد القلوب دلن خراب كرنا وزرع الأحقاد فمن بغض قد كرنا وتقعيد القواعد التي تفسد القلوب और तिम कवाइद तिम रूल्स बनावन क्या मजबूत करान ये मुस्लिम दिल खराब चीज़ ना और तुफसिद ज़ातल बैन और लोगन पर क्या फसाद तुला ना तिम चैनल्स दे आसन तिम शो करे तू कितने ही क्यों करे ना कॉलेज नसर तिम यूसुफ सार में बुआट बाकी में दियो बुआट में की वैसे है ला अट्रैक्शन और बाकी चीज़ करे उससे ना वही चीज़ وتفسد وتبعد الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم يقولون كده دور شسنا طريق محمد صلى الله عليه وسلم يدي واتنيش الذي فهمه سلف الامه ها بالامور يقول كده يستعمل جمو الامه كده سلف يعني اسلاف والدعوه الى اشخاص وكتب وافكار محدثه وبيشتم اهتمام سكرا كده دعوه من اشخاص كنتم كتابا كنتم فكرا كل محدث شيء نبي فكره يمن كان إسلام بنياد شيء تقود الشباب إلى النظرة السوداء لمجتمعهم وولاة أمرهم أنا يمسك كيجان يمشانوز نوجوان كوكو يمشي باني سوسايتي بس بيشان غلط نظر بيشان أصل سوسايتي خراب هو بيشان أصل سوسايتي और باني من إسلامي من مولكان مسكين من حكومة ناسن تمن مختلف تمن يمن أصل أصل أساسين كام وسترن وباقي أصل إسلامي ناس تيجان ولاة أمرهم لمجتمعهم وولاة أمرهم من العلماء والعلماء ولاة الأمور المسكين علماء تبيكم مسلمان كانوا يمشي من إشكال كلام متناقض يمشي يعني يمشي تنباس نقدس يعني كه يزي هذا بيجر خوانوي وذلك باسم السياسة أو باسم التدين أو سمش سياسة إسنا وسبر أو دين دري إسنا وسبر شيء يعني مختلف طريقه كذا مشهور هذا وهناك ما هو مهتم بحجم العقيدة من أصلها और क्या चैनल से टीम इंगेज करानी इन्हें वन एहतमाम यो है कि अकीदे गोस्तावा बिनशर सिहर जादू कित पर शुकार सो हिशनावन चला कि जादू शो आसान और बाकी वो शुऊज़ा दिली मैंने इमहावन है जादू इमहावन ट्रिक्स और बाकी वाला अबराज और हॉरोस्कोप्स हैं ऐसा चीज जो ज़ोडिएक साइन तशी सजिटेरियस तशी और एरीज तशी का और ओरियंट ना सन तशी लियो तशी चला ये चीज करानी وبنشر حزك هذا اليوم وربيش أصلا الذكر يسوس ديسمبر كاريو كم تنظام आज सगळ्याच दिवस फॉलो करायची आज सगळ्याच बिझनेस नुकसान आज सगळ्याच दिवस गाडी निवडून नबर या बिलकुल ममायत करू रसूलullah تمني فضلا وكيف تعرف مستقبلك بالنجوم دار توزني كيف تقدر تبان المستقبل لا غنشي دار كان من النجوم ابن حنح رسول الله وغير ذلك من وسائل الإفساد يعني بغير خراب كارمكي وسائل شيء ومن هذا الباب أيها الإخوة الشبكة القبولية المعروفة بالإنترنت أمي باب وشبه يبقى الإنترنت اسمها نشكي الشبكة القبولية يعني باب ها يعني كيف ننشي www ها world wide web بحر شنو صار يا سلام شنو صار ويب سايت بحر التي تعج بأسباب الانحراف بنوعيه شنو صار عندنا شو صار أكثر شيء أسباب الانحراف شنو الشهوات والشبهات دونوا يقسم وانا التي تعج मतलब क्या वो यानी شو بس شنو صار يكران دهارنا तो क्या ना नज़ान वाना कितने पर شيء इंटरनेट का वो शुभहात का नज़ान जो तो उसने वो टीवी चैनलों से निकासा यूँ तो क्या है इंटरनेट शुभहात को हलावा ففيها من أسباب الانحراف بالشهوات الشيء الكثير والخطر العظيم وفيها من أسباب الانحراف الفكري الشيء الكثير ونعرف الشيكم الشهوات من أسباب دي أحمد كثير أو الشبهات هي الفكري أو ideological change بشكل سنة أحمد تبي تمشي بسوالي أسباب وتقصر فيها كتابات المجاهيل أكيد يحمد آسان يحمد كم مجاهيل إجزان وقتهم وتقصر فيها تفصيلات المجاهيل أكيد آسان تفصيل تبغى كلمة بيان الناس بايشة كله كان يوتيوب channel أكيد آسان كنا هتيجي اهتمام وتقصر فيها فتاوى المجاهيل أكيد آسان فتوى مدن لكتير مرة يكمل ها للأسف أيها الإخوة إن كثير من الشباب أصبحوا يستمرقون ما في الإنترنت और ऐसा जो बड़ा अफसोस कि वाले नौजवान चिप मज़ेदार समझाता कि ये मिलना है क्योंकि काशवान में वो इंटरनेट पर इस पर शुजात में बारोस करना अगर कहाँ मैं वो गैर मस्निश तो इस पर ही बारोस करना अच्छा ये इंटरनेट चला कुछ मुझे मज़ेदार الذي لا يعلم قائله ونا ناوش इंटरनेट पर हम बना उसूस करना खबर के उस लोग तथ्य ها وإن سمي له قائل فلا يدرى أهو القائل أم غيره المتكلم جنا أغلب اللي كتاج بندن قرين حسابه أسمع شو قايل تاني شيء ومشكلة بدل كيش أنا كون كنت لكن ده بس يا ده أساسا ويب سايت أقدر أساسا كذا قال مثلا شيخ عبد الرزاق البدر سبب ويب سايت شيخ عبد المحسن البدر سبب ويب سايت جنا صالح الحسين سبب ويب سايت تمام مدرك شيء إثبات لكن شيء ينزل
लेकिन ना क्या करिए कहाँ थे वेबसाइट है गूगल पर कोई सर्च और अच्छा इस पाई शपजी पढ़ते बोन मुट्ठी के अच्छा ला युद्रा हुआ मिन अअदाई इस्लाम अम मिन अहली इस्लाम इशन पाई ईशा इस्लाम दुश्मनों मस्जिद इस्लाम अहली इस्लाम ومن أسف شديد أن كثير من الشباب أصبحوا يستمرئون هذه الشباب أنا والي أفسوس كتشكي يعني نوجوان هذا شيء أكبر مصدر سمجانا الإنترنت ويتركون كلام العلماء الأسباب مضبوط علماء شتون كلام شتراوان ويتركون كتب العلماء الأسباب تمشي مضبوط علماء هذا كتاب تراوان وهذا داء غزال ينبغي علينا أن نتنادى لعلاجه يعني شو أقول جميل يكبر أشكال نتنادى مرجع ويكون لي سامي في علاجه علاج هذا السبب هنا إنسان علاج كيف وعلاج هذا الأمر أن يتنبه أهل الغيرة الصادقة المنضبطة وأهل الخير وأن أبوك علاج شكي وشارها سجى سكان غيرة يمقص غيرة لكن سو غيرة مش منضبطة مش كنترول اسمه غيرة اسمه بس حتى نبغى مسلم وأهل الخير يذكروا إلى سنتم قسم كشار قسي والراغبون في السير بالأمة على طريق الهداية ولمن برغبة شيء وننشكي أمة قسبق الهداية تشويت أن يتنبهوا إلى هذا الباب قسم كشار قسم قسم ديان دينا خطرناك دروازة وأن يسعوا جاهدين لتقديم إعلام يبني ولا يهدم تم قسم کوشش کریں زبردست کوشش کریں کہ تم قسم تم چینلز بناو یم بناوانا آسان یم بگاڑانا آسان इसके शेख उसमें सब माना कि और शिखारे भी इंटरनेट में बाहर में समझ जिम्मेदारी क्या है इस बारे में रिसर्च आसा विषय मैदान इंटरनेट शुरू में तो नो मैदान विषय बदल अक्षरा जैसे सुना चाहिए इस वर्चुअल जिंदगी की अगर रियल लाइफ में गुजारना चाहिए और ज्यादा वहां वक्त चाहिए इसमें वासा कस गुजारना ये वहां पर बात नहीं बात कुछ ना खर वाले में क्या करना मगर हम कसम क्या तुम कसम मुज्तमा वजूद का لا تقدر يتي واستي دي كثير ويركي يكوت وجود استقبل كم كلام كارو أتي هذا كويس يعني تمشي على دروازة سام بعض والخلاف هذه هو أسباب شو يكون يزون أكن سام كده يشوي يكوت من الثاني ويجمع الأمة على الحق ولا يفرقها عنه يبقى سنتين شيء استهام الأمة تصحى كسب الجماعة كرني دور يعني على غير كرنا التقسيم يدعو الناس إلى السنة ولا ينفرهم عنها يم channel سلوغان أصلا سنة تسكن دعوة دماء تم أصلا نفرت من دلاوان وعن يعلم المتكلمون في البرامج الدينية اور بيغا أصلا زانم يم ديني پروگرام نمس كلام كارن بالشاسا أنهم موقعون الرب العالمين أنهم موقعون الرب تمشي الرب العالمين يصير لكم مهر تراب يعني في الدين علم کا خاب کا چونا اعلام اس پر ہے وسائل اعلام يمشي انٹرنیٹ اس پر میڈیا اس پر کیا يشو رب سے طرف مہر تراوان کہ ہاں سے یہ شو رب رسول فرمان اور یہ شو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام يمشي هست يقول ديسكانت من وان يسنو بعد كوني جاي اسان وصل بوت بيان قرب شو يقدر ذات ان تلقين كتاب الناس يا موقعون إعلام الموقعين يا أعلام الموقعين سوغاس كتاب ابن القيم رحمة الله عليه سوى كتاب شندن المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين تسمع جماعة وسيلة إذا أفهم ليه هيك يشتي أخبر كايسة بيشوفون ناس بيشوف رب سنتر كمان هم لقوا فيها سوي فالدوسون سبيسي بيجا وأن يعلم الجميع أنهم اليوم يتكلمون ويكتبون और हर तमाम लोग गसन जान कि आज शितिम कलाम करन आज शितिम लिखन इंटरनेट पर चला वगदन बैन यदि अल्लाह الجبار مسؤولون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال شو من وغيرت نس ربس بوت खड़ा गसु يمدو माल औलाद पागल इधर बस कर करनी यमदो माल औलाद कहीं ते कोई नहीं सिवाय उस कल्ब सलीम रबस निश जी देखो हम बहुत शुगर सोच कि उसका जवाब देने को तैयार थे ना तो ये बात मोबाइल है وأبراهيم شو طلعنا وأن يعلموا أن المتعين عليهم وأن الفرض اللازم لهم أن ينظروا للناس بالشرع ونن كي يعني بيجا سنتين زان كي تمن بس شو متعين وتمن بس شو فرض أو لازم كي تمن سن لوكان كيف تمن سن لوكان كيا الشريعة مطابق تمن نظر كراو ينظروا الناس للناس بالشرع يعني تمن سن لوكان قدر كيا شريعة هاوية مثلا ويعرضوا للناس ما يصلحون تبقى صندوقاً بيش كارن دي يستمر إصلاح وإن لم تكن له شعبية अगर चित्त मन का पॉपुलैरिटी आसन मत इसने कहा मैंने तो मिशन ज़कालवर अगर बुकान गलत चीज़ लिखते सुकुस बुशी ना यशुन जान हकीम बल्कि मुझे चाहे अकोई ना फर्क छोड़ना وإن لم يكن سببا في إقبال الناس على المتحدث
और अगर ये कथ वन ना अम्स तसन लोग अम्स कुन मुतवज्जह गसन अम्स पैस पोइस अगर हक छ अम्स क्या पैस व अन यजअल अल जमीअ नस्ब अयनैहिम और तमाम व अन यजअल अल जमीअ नस्ब अयनहुम नस्ब अयनहिम कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोग गसन पान अशन मोटन ये कौल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बअदिही min ghayri an yanqus min wujudihim shay'un कि में से इस्लाम से मसला रुत तरीके इख्तियार को और हां तमिस तमिस अजर और बेशु तमिस अजर से तमिस ये तस पर अमल कर तम पत और तीस अजर में गसन का कमी अमल को ये करे बिदअ क्या वाला सुन्नह क्या वाला सुन्नत ये बुनियाद असल का शरीयत में बुनियाद असल ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء और उसका काम बुरा तरीके का इख्तियार इस्लाम में तभी छुट्टा में गुना और बेयुक्त तस्वीर अमल कर जुहन गुना और तीन वन हम कैसे का कमी आधा वक्त सोशल मीडिया जरिए और बाकी जरिए का कुछ चीज देखो हां अक्षित सोशल तस मुखलिफ अक्षित पानस गुना और बेके बाकी गुना अक्षित बेगा समझ में बाज बना काम فعلى المتكلم في أي مجال इसलिए يسكن في لسمة كلام كي ولا سيما في الإعلام تصل قرة ميديا هسبر أن يعلم أنه إن دعا الناس إلى خير كان على خير سوى الزانون كي أغلب اللوك بلا وكرسكم بشتر الكرسي بر وليبشر بالخير المتتابع وسوى الخش كما سشب بيدر خير أكمل يوم يكس خير بيجيمن تكدايات ميلي مكتوب خير دلسم كسر وإن دعا الناس إلى الضلالة أغلب اللوك إني تهيئاتي أغلب اللوك بلا وكوكم ورهيكم وإن زخرف له الناس أغلب اللوك أمشي مزين تكرم هذا شو أصل غرام وإن رغب الناس في وإن رغب الناس في ذلك أغلب اللوك أنت تصد رغبة تأس إني أغلب يقول رهيش برمان لوك أنت تصد كه رغبة وإن تجمهروا عليه بسبب ذلك تجمهر تجمهروا من الأول لوك أصلا جمع فليعلم أنه يحمل نفسه ما لا يطيق يزن يشبنس نفس الصبار خلاين يكون مستعقد شو وأنه يحمل نفسه ضلالات فوق ضلالات فنس نفس السر غمراهين بالغمراهين وأنه سيأتي يوم القيامة يجب ضلالات وضلالات بسبب تسببه في الضلال فقال القيامة تقول يا سكيجا فانس غمراهين بالغمراهين كذي يا سكيجا غمراهين سبب بني فعلى كل مسلم إذا أراد أن يتكلم في وسائل الإعلام وفي غيرها أن يتقي الله مسلمان جاهي كلام ده يكون جاي يا إنتي وسائل الإعلام شأنها سوشيال ميديا يا باقي ميديا يشجعسي ديجاس كا يجي كلام غير يسمى كوسن الله تقوى وأن يجعل نسب عينيه ذلك الموقف العظيم إذا بان الأجر مرتين كون ربص مرتين سخرة كاسون آخر قسمه شنو وأن يجعل نسب عينيه يوم يوقف بين يديه مش بس صبح تاون موتك يمدو يخدا هي करना अलग فيسأله عما قال وعما فعل على طريقة السؤال की वन से क्या बोलो और से क्या فإن وجد له في ذلك حجة في كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح فليقدم على ذلك अगर ये माना चुना कहां अगर इतना लबान जो हुज्जत रसूल किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत असमस सलफ सालिह के फहमस मुतलिक तेरी बकरी वजन وإن لم يجد له حجة अगर नहीं आप खतर हुज्जत लबान चुकी फलियस क्या भी खामोश فوالله ثم والله لا ان يعيش منفردا لا يعلم به احد अगर ये बेहना कुल सुनते मिसाल में कहीं इंतजाम वला यअबहु له احد मिसाल में कहीं परवाह बरा खैरुल लहु मिन अन मिसाल कहा يعني كان ستاتس هيك هدمان خير له شيء مستقبل بيهتر من أن يعيش مشكورا في من مشكور على مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال شيء مخالفة كرامات رسول الله عليه الصلاة والسلام جاد كيف بيهتر شو نام أرجو فالقسم السلف السنة في فهلوان ده بعد استعمال القسم مشهور قصير وعلى الأسر family زين أسر جماعة بواجب أسرة أنت تعمل شيء ثم برشو لازم أن تقوم بواجبها في هذا الأمر في مقاومة أسباب الانحراف في الإعلام ثم بايز بنزمدري نباوي ثم قسم كده مقابلة كرنا كاتكلا في أسباب الانحراف في ميديا زي فلان جت أشوف مقابلة كرنا بايجن شو تنزلي متأثر ثم قسنا ومواجهة ذلك بأسباب الاستقامة كيف بنكرن المقابلة الاستقامة أسباب وعلى الأسر أن تحرص على توفير أسباب الاستقامة في البيوت
गरम पे जिम्मेदारी की तम गसन गरस मज इस्तिकामत असबाब मफूल मिकदारस मज चले लाइब्रेरी बनावन और बाकी हैं बयान मिशन की कम उलमा सीरत मुतलिक कई मोर मुछ इन रिकॉर्डिंग्स हेकन गाइड थे कंपटीशन करन गरस मज बचन थवन के सही किताब पढ़ियो निस्बत याद आस्ते दिमो इनाम छना इन चीज का وان تحدث على اسباب الهدى في الوجود गरम मज गसन के हदीस रोजन की हिदायत के असबाब पद अगर वन गरस मज कहा बाचे आइस मिसाल के तौर पर और योर सुन गो कत मज गुमराही कुछ गो या रिकॉर्ड छु बोलना फिल्म छु मुशान यही पे नमाज शुरू पढ़ा की चला यही चीज बाकी गलत करने में इसके शिकार अगर इस अपनी तो हम दाक बे हम रोब करो लतमोड़ करो क्या कैसे कैसे दो अपनी की नहीं दिगस ना बे हम क्या जब छु प्यारा हम शैतान शिकार कर इसको बनाओ शिकार के पे बनाओ शिकार आज क्या चीज मिल आज सफर करना इस तथ पे एमस मामला कर जन कह नफर रेल हिंद पार्टी पे कोत लेकिन इस मान नहीं कि रियल एमस माना रियल ना 5 मिनट और इसके समझाओ या वापस अगर एमस जा या पहाड़ के टॉपस पे शी होत वोट लगाओ इस मान इस ना मैगस मोर होइते की इसके मान रहे अगर एमस रोक पे उसने आप कोई वोट ना मान इसके मान रहे इते पे शी नफर यजी अन बचे इने पानी बिहेवियर से चुई बे हम दूर करो कहना पर शुद्ध नमाज़ी पढ़ा या एक दो नमाज पढ़ना कर इस चीज़ से लिया मुतशियात की बदुबार अमिश खर मौदम कर अमिश होने तो शी असल खर अल्लाह ताला माफ कर बोल के शुक्र चुना उसकी चीजें इस करो इथे पे बने बचन से दूर मामला कर ये इस पे करो तेरे गिनती का ये ते मिस्टर कोसना वो रोब कर वक्त में पर बड़े उसकी कैसे मन छो जाएगा ऐसा पानी फॉलोवर बना लो खतर घूम रही ये कैसे सबब वो चीज सबब أما السبب التاسع نبي سبب سبب اتباع الأغلبية المسيئة هذا شيء اتباع شو همزة القطع إيش همزة البصلة اتباع الأغلبية المسيئة يعني يوم برنا فر آسن تماسن أغلب تماسن زير يا استنزي اتباع يا دليل بناوي يهوي أكثر شيء كلام تمك يعني يقول كنا سيري إيش كلام يجلب يا أخوة جبنا ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة اتباع الأغلبية المسيئة انحراف की असबाब में जो असबाब की ये खराब अगलब आसन तीसरी इत्तिबा है والاحتجاج بأن أكثر الناس على ذلك और ये दलील बनानी है अक्सर लोग यही कारण فكثير من الشباب يفعل شيئا ويتبنى رأيا चुना कुछ साथ का नौजवान करा का चीज और का राय करा कायम أو يتبنى فكر का आइडियोलॉजी करा कायम لأنه يرى كثرة عليه यह दुनिया इस पर है जिसमें कसरत इस पर लगती है देखिए لأنه يرى أكثر الشباب يعني चुना अक्सर नौजवान नहीं करता सारी नौजवान की गर्लफ्रेंड सारी कोरिन की बॉयफ्रेंड है ना बुयो चूस आई बस क्या कोंग मज ड्रामा क्या रंग मज ड्रामा कोंग मज ड्रामा रंग मज गैर मजबूत شباب مسادي ما يسوي ايش كارتلي لانه يرى اكثر الشباب عليه لانه يرى الجماهير عليه اكثر المشاهد والله عز وجل قال الله تعالى كمان وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اگر اكثر من فقط تندار لا يرسل إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يظنون تمشي بقى فنن وهم وان باتك قلت بسير أنداز لك تمن شن القرآن سنة الدنيا لاسا شرف ويجي وانا يو كيف يستوي أكثر لوكي فإنك يا عبد الله إن أطعت أكثر من في الأرض أضلوك عن سبيل الله إيه الله ترسل من ده أكثر من فقط تمدال نيرا سنواتنش وعلامة ذلك أنهم لا يتبعون هدى ولا دليلا ظاهرا أتكلم القرآن بالسنة يمكن تكون هداية أسباب قطعة يمكن تكون واضح دليل وإنما يتبعون يمكن وهم جمان فقط ويتبعون الآراء يمكن رأي فقط ويتبعون الأفكار يمكن بعض الأيديولوجيز فقط ويتبعون القواعد البدعية التي نسبها بشر على مخالفة الكتاب والسنة يمكن كمان قواعد فقط يمكن قواعد شيء الإنسان وبنى يمكن قرآن والسنة بس مخالفة فإنهم إلا يخرجون يمكن صرف أنداز لك دليل تنتمنيش ويقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بالناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أكثر عن الإيمان إذن क्या होगा मतलब जो अक्सर फर्मो रबर क्या ईमान से के मंचन का दलील लेकिन अगर मैं तुम जाए असल बुतो लोग इन दलील इस दुनिया पर असल माशा ده इंसान अक्सरियत मजम्मत चलता है साथ अक्सरियत से इंसान कुरान और सुन्नत को गालिब अगर कुरान और सुन्नत से मुताबिक आसन और बात अक्सरियत आए सो खाली लेकिन अक्सर औकात चला नहीं ईमान क्या कि ये नहीं ज़्यादा कम शासन ज़रा अगर इस तरह हो दुनिया की आबादी पर नजर ज़्यादा कम गैर मुस्लिम से ज़्यादा मुसलमान गैर मुस्लिम से ज़्यादा ओवर है चलो शायद
ويجلس نبنا من دليل كي أكثر شيء كنا سري شيء كنا أسمعي كورك ماشي بيتك سري دوري بيتك كنا مثلا بيتك كيلو تيجي والله إنجينيرينج نشوف MBBS ما على سلوك نص ساعة نشيء باقي فيلد ده مرة إنجليش اسمه ده اللي ده يا شباب بس كيف بنقول لكتشر يا شباب نفر تيم تراجمت يقول كيا هم يقول ساين هم ساين بيتك ده كيا جوز مش بيدنا نقول كيا لون يا كارلو باقي هذا باتشن ده بيتي ساتوريشن جنا شيء بس الدين كيس بارس مش بديه في دليل باقي مرة هم الجماعة مرة جماعة كاتمنا بس يعني شو أنا إذا أنا مشكلة أكثر يد بس عشان هنيس دليل أصلا مرة جماعة كاتمنا بس يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه سأل عمر بن ميمون التابعي الجليل عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أنا عمر بن ميمون هسقول سوال كنس عبد الله بن مسعود سبس رضي الله عنه عن الجماعة قامت لي جماعة فقال عبد الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت بعد جماعة سويس حكست موافقات أقدر تكون الجاس أصلا من عندي مش اسمها ما بعد تهم زي كسر كسر مش من عندي إيش كانوا صلاة قائم مثلا كويس إيش بدنا نبويش حاجة اسمه ده قلنا فيه بوينت إيش يا كتاب السنة على فهم السلف الصالح سو كشنا قلنا إيش مدري بس نات قال يبان إيه كان راي قائم بعد اسمه مسمان هني كان يوم تمن تشوف سري جمرة جماعة تباش كابر بس नहीं मुझे बड़ा आसन है बुश था उन्हें दिया नहीं अतम चीज समझावन ये कि अगर कमी के आसन है मलकून की मासन बोले कुछ आसन की मैं काट कुछ आसन में चला ना पैगंबर उस सुई में सब कुछ के दिमाग तब सब कुछ जमा सुई पैगंबर उसने कश मुंता हुई ना और उस सोरी को मुखालफत करा तब सब कुछ जमा से मैदान ماشيما يقول الشيخ رحمه الله إذا وافقت الحق فأنت الجماعة إذا حقس الموافق أصبت يشكاه جماعة إذا جماعة تصير يحفظ رسول الله فالجماعة هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جماعة غيرهم مضبوط يسافر الله تعالى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ويسيرون على نهج السلف الصالح يوم السلف الصالح من بعد جري فكان أصلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومزر أولهم تمن رسان تمن بارمي كلام يقصد هنا يشتغل باز بالكلام انتهى كلامه هذا المقلوب من باز بالكلام علاج هذا السبب هنا أفكاش السبب علاج في ملازمة الحق وإن كنت واحد سبب أفكاش علاج في صورة حق لازم أقدر حق لازم نسبة كل أصلا مش أكثرية وانا وقت دليل فالجماعة والخير والاستقامة أن تكون على الحق وانا جماعة شيء هي خير شيء هي استقامة شيء هي بتأثر حق ولو كنت مع القليلين أقدر قليل من الأصل فإن الحق هو طريق الاستقامة يعني حقيقي استقامة بعد رسبت بالدرجة استقامة أنت مش فايدة كده حق رسبت لو ما روحش تاني يا تقول لك تسرع يا كريم تبغى تبويشس ها جماعتنا كيف تدرس القرآن والسنة على فهم السلف الصالح يسأل ما يكرم بيان كمان ويقول سبب نيم دحين شو من السبب الآخر انقياد للعاطفة جذبات الفطفطة عاطفة كيف هو sentiments ناس يقولون sentiments هو جذبات الفطفطة ومن أسباب الانحراف الانقياد للعاطفة وعدم تقييدها بالقيود النافعة يا جذبات الفطفطة يا اسمها نفع بخش قيد لغاوة يا اسمها غند كرامة جذبات فكثير من الشباب الذين يتساقطون في الانحراف بالشقين الراجع إلى الشهوات والراجع إلى الشبهات هناك كثير من الناس أسانشي بالانحراف اسمه أسانشي ضيو طريقه يعني الشبهات وزريفته شهوات وزريفته يكون سبب تهاويهم في ذلك الأمر عواطف جياشة تمن شو سبب أسان تمكيز بي أسمس تمكيز بي بولا أتمام رسمس أنا وجه شو أسان تم جذبات جياشة جياشة هو मतलब يعني بركان أسان كيف أسان تتقيد في نفوسهم تمن شو جذبات أسان دزان نفسنا والعواطف تكون عواصف تعصف بالإنسان يبقى الإنسان جذبات شنو أسان يمشي تاني تياز هوا هيدا كم إنسان أس بدر بتشينه تياز هوا كنا كلنا ما كده كده بتشينه جذبات تيرس نما كلنا يمشي نمس سوچ نقسم جنو كده ما موقع وتلقيه في أودية الندم والإندم وليمكن شيء نسبتها ندامة اسمه تو بقول اللي بمرح كو بقى شيء بس ندامة هم كده جذبات تسهلني ولا شك أيها الإخوة أن العاطفة من طبيعة الإنسان أنا أقول لكم انتشار جذبات إنسان أصولين شيء إنسان سن طبيعة مزية ووجودها يعني وجودها في الإنسان سبب مدح أنا الجذبات أصلا الإنسان زي كذا شو ما تقول إنه مش تاريخ
अगर नहीं जज्बात दुखी गसान खुशी गसान रोबोट वो जज्बात लेकिन तुज़म्मु इज़ा अद्दत इला इल्ग़ाइल तम साथ जज्बात मज़म्मत यम साथ कोतन तय वातनाव यम अक्ल भी ये अक्ल को अब जुइलत हाकिमतन अला शरअ और यम साथ इन बनावनी है फैसले का शरीयत तम साथ जज्बात मज़म्मत ना जज्बात इंसान सुना लेकिन ये जो अक्ली होता गांड और अक्ली शुदा होता है गांड शरीयत उसने इश्बाह गुमराही सबब जज्बात هنا علاج هذا السبب أن سبب علاج كشو وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يقيد الشاب عاطفته بالعقل كشاب نوجوان ترايب عن الجذبات عقلي مدلاني يجون يقولون شيء سوون عقلي مدلاني ويقيد عقله بشرع رب العالمين और عقل ترايب كم يقدرون شريعة فلا يقدم على شيء تدعوه إليه عاطفته يأسن إقدام كرا يأسن بقى چیز اسكون يكون امس جذبات اصلا دعوت زوال وعقله يرده فلا عقل اش اخراج كرا عقل اش يعني شو ترى يبقى امس بس من جذبات الموقف باكم ولا يقدم على ما يدعو إليه عقله और ये इस अकल में मना जी ठीक है इसने इस काफी दो खुद पे जैसे पापा की इल्ला इज़ा अलिमा अन الشرع يقر इसका इसने ये जानी कोड की शरीयत का वो जज्बात जो अक्ल मुदान था और जज्बात का अक्ल जो का गड़ था शरीयत मुझे दहीम सबब इस अक्ल इंसान को रही मस गसान जो अल्लाह ताला ने ऐसे तमाम असबाब में बाइश मकतूब आमीन या रब्बल आलमीन هذا واستغفر الله لي ولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم أسباب انحراف الشباب السبب الحادي عشر كيف سبب شو كيفو يمشي الإنسان بمره في مزرعة شو الاغترار بالألفاظ المحببة ونقدموا ألفاظ وسيلهم بعد محبوب شخص عن الجنان يعني يتم ألفاظ كل فيما بيان دارنا يصير الإنسان محبب الأسماء كنا كان يتم ألفاظ دارنا بيان يصير كيف شو اسمه شو أنا إيش كنا هلا يتم شخص عن الزهر يمكن شخص لكن شو كذي دارنا ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة الاغترار بالألفاظ المحببة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب منان يعني قمره جو أسباب ونشار المزهر سجيتي कि आप इंसान चित्त क्या मानते हो अल्फाज उज़री ये महबूब शीमा बना बड़ बेहतरीन तरीके से शीमा बयान करना कि हूँ ज़ाहिर जो असर रहमत लेकिन किंचित क्या बसन लेकिन जो बातिन जो असर क्या अज़ाब كإطلاق بعض دعاة التكفير عبارة منهج التوحيد مثال بدبر بيجا تكفير يمكن يعني هذا بنياد شيء بنياد تمش تفنى يسمون منهج التوحيد أو تيجي هنا بنشوف منهج التوحيد ما نحكي كيف قلنا شيء ما نمشي लेकिन तुझ पर क्या समझना क्या समझना तुझ समझता बदल मतलब मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत या औलिया इकराम से मोहब्बत शायद अमिश दावत दिवा करना कहवना तब मोहब्बत यानी मोहब्बत मतलब वो कितनी बड़ी शूरा बस्तर है सही बोलते क्या बोल क्या लफ्ज क्या शो सही लेकिन उसका तहत मायने शो क्या शो सही قلت لك ايش ايش بنا منهج التوحيد على منهج يعني مغرب منهج التوحيد هي منهج او اطلاق اللفظ السلفيه على منهج التكفير غير الشرعي يجب غير شرعي تكفير يعني شريعه يعني كفر उनकी तहत كفر मना और आसमान ये है सब منهج السلف ये है सब सलफी والتدمير او समझो ये क्या तमाम चीज तबासम वही अल्फाज محببه للمسلم الا انها بريئه من تلك المناهج شو مسلمان اسمعوا لكن يمشي مناهج المشكشي او استعمال لفظ الوسطيه और वो अकबर استعمال لفظ الوسطيه وسطيه क्या वो استشهاد درمیانی قطعني للترك بعض الواجبات الشرعيه تقراون شرعي واجبات نما شرعي جمله قارن ठीक है तो हमें क्या है ये गलत है शिद्दत तो مثلا हम मना शिद्दत पसंद कमन ये मना सब पांच नमाज पढ़ी मना सब दरमियानी शिद्दत करान हालांकि तो का मत गुमराही दरमियानी का मत मना नमाज पढ़ी सब पांच او فعل بعض المحرمات الشرعيه يا بعض حرام قانون مثلا غير محرم से अथवास مثلا كنت كهوني الناس عشان جيس كانوا النبي يستشوف شدة بصر ايش درميني بس اجناب طبعا نيجي يجوز كده درميني شدة مش يجوز دور اكستريميزم مش موجود دور مش كمان درميني روزكات كبر وكهوني يقول شنو من او استعمال عبارة
إسلام المعتدل على ذلك الانحراف مع إطلاق العبارات المنفرة على المخالفين له. مثال كدربر تمشي منا يشيم دلنا مثال كدربر يشيم كورهي مسكي أحكي منا هو الإسلام المعتدل يابو يسقون معتدل ها مودريت और हम चीज मुखालिफ आसा नहीं मना है पास नमाज पढ़ो गैर महरम मसला उठाच की मिसाल के तौर पर तिमन जाना तो ऐसा गयो कि तिमन जीवन तिम नाव युतलुकन तिस क्या गैस मिसाल कसलफियत المرجئه هم चीज मना क्या है जैसा गयो मुरजि कमन الذين لا يكفرون الا بما كفر الله به ورسوله من الناس كفر ونان چکی مگر تمیز نہیں ہے مثل ذری اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرموکی مثلا کفر گسا اگر من کہا مانے ها اگر سواش منا تمشي سوي شو كافر تمام هي شو كفر اسمه غسان ينزل ربنا فرموا ينزل رسول الله عليه الصلاه والسلام تمام شيء معناته يا سجوكا مرجع والمتشدده يا ايضا انتم يا شو متشدده ها ايضا انتم يا شو متشدد وادعياء الحقيقه الواحده تو يا شو معناته اقوي حق والمفرقه للامه يا ونحن شو امه تسكتران ذكراوان والقصاد تو يا شو ساكت في كتاب ولا نايم كلامه هم يعني وانا احواس صاحبه غير مرسل كده هم تشوف ساكت والذين لا ينزلون الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته على الذين يدعون الى التمسك بنصوص الكتاب والسنه او بيشكنا تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مقام ديوان يستمن شو كمان شيء ما تمام نقرئ الكتاب والسنه تشوف نصوص مضبوط اسمها تنشي على ضوء فهم علماء المله الاسباب كيف تحت طريق اسباب يقول لك امه كيو اسلافه مضبوط علماء سامع تمشي من مناهج من كاتش من سالف من مناهج تشوف الرسول الله عليه الصلاه والسلام قادر تسمع جمال ويجينا أو الذين يدعون إلى السنة ويضبون عنها ويحذرون من البدعة وينفرون منها أو سمج يأتي ملوكا شيء ما القاب يمكنش سنة تسكن دعوة دما سنة تدفاع كران بدعة نش قوتناوان بدعة نش نفرت دعوان تمن شيء يجيتناوان تو يسا شو بكراوان تو يسا فلان جيس كران أو سمج تاني يسوي كنا كسا يسوي عبارة وزي جرب زبون يزري جو أكيد كان فقط بمره بس وهذا الباب أيها الإخوة باب كبير اغتر بسببه شباب كثير وانا يسجو بود أخبار ينزل يواري النوجه والقفمز يعني دو خصمز فيسقطون في الانحراف السلوكي الشهواني تيجي قصنا قفمز تيجي قصنا انحراف خصم السلوك أي بات يعني كتبر شيء زندگي كان بسط الشهواني اور شهواني يعني الشهوات من معناه وهم لا يشعرون على دين مثلا طي آسان تمشي آسان ايش شيء الإسلام المعتدل اور باقي الوسطية اور باقي أثناء وسبت تمشي آسان مريك لما سقطوا فيه وبعض يعني تمشي شعوري آسان تأخذ ذلك اشترك بالديات وبعضهم سقط في الانحراف الفكري المبني على الشبهات والنفر من أصحاب السنة وبعض ذلك الشبهات الزي اللي الانحراف اسمس وتمن دي نفرت تصير السنة والنش بسبب هذا المكر الكبير كم سبب السنة والأو نام يمشي يتقول مش سبب الذي تتداخل فيه وسوسة الشيطان مع وسوسة أهل الظاهر أيضا كيف شو قسم أربعة اسمه الشيطان سود وسوس والباطل براسته من وسوس فأيضا جمع قسم وانت ما يشبطوش لكان أمين سهي دعوة تشريم الكلام وش بيها السبب آخر إنسان قسمت يعني كيف منا شوگر کوٹڈ الفاظ اس میں اخر انسان بولے نہیں مسبوط اور اس وقت حق اس تفصیل تم الفاظ مان یہ لوکن نفرت اس گسان ہاں تم اس بوخس مس دیگس ان کیا جو سبب اس دی وقت مش گسان بولے نہیں مس گسان ونا علاج هذا السبب ونا كيف علاج والواجب ايها الاخوه معاشر الشباب الا نغتر بالعبارات حتى ننظر في حقائقها ومطابقتها لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ذوق فهم سلف الأمة कि वाजिब शुकी इसका सब मुतवक्किल के निमो इबारत वज़री इसका नशो एम इस हकीकत अस्कुल और इशा मुताबिक हमादत से कि सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई तक फهم मुताबिक इस सनद सलफो तो इस्लाम चला अल्फाज उस लेसन अब इंसान मुतवक्किल के बल्कि वो मش हकीकत السبب الثاني عشر مش كيف سبب وهم في اسم سيفاده يوي العجلة وعدم التعني في الأمر جلد بيزي اور يعني التعني تراوي التعني मतलब है इसको बार-बार सोच समझ काम करना वो आप इंसान का जल्दबाजी और याश क्या सोच समझ काम करना रुके काम करना याश की बराबर है ये जल्दबाजी का क्या सबब बुरे ही सबब होता ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة العجلة وعدم التعني في الأمر ورن انحراف के असबाब मजहा से क्या ये है जल्दबाजी और मामला तरमस तअन्नी का तअन्नी को जल्दबाजी ना कर
بل كثير من الشباب يكون انحرافه بسبب عدم التعلم وعدم التبصر في الأمور. أنا كثير نوجوان هز گمراهی كت پرچی گسان تیم كت دلال صحیح واتنیش امی تعنی نفهم تیم شنو پورو جانش پارک کران این اصل پوش نبچان سنان معاملاتا وعدم التدبر في الأوامر أنجام اسفرت جد تدبر کران این امی انجام که هدیس. وقد روى الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنا الإمام الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنات من الله. تريس اسمه شامكي يهي أنات الشاسن وار معاملة سمجھت کہاں چیز کرنی کیسے جیسے شاء اللہ تعالی سے طرف والعجلة من الشيطان اور جلد بازی کم سے طرف شاسن شیطان سے طرف اسی روایت کی ضعیف کیسے جو بر كان ليه كده شيء طبعا يمكن يشر زي لكن معنى شو عنده كده صحيح جلد بوزيشن الله يعني كاجي باقي سبورت ايفيدنس تستيرد رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني اخ انسان سوجت سمجت كان خير كلام عن رسول الله عليه الصلاه والسلام غير سمشي ما ماني شو صحيح لكن في ايش يقول قال علماؤنا العجله من الشيطان اي انه الحامل عليها بوسوسته माने क्या मतलब वो कि जल्द बजी शैतान से तरफ ये मतलब शैतान जो अकल बाहर नहीं कर जल्द बजी समझ में لأن العجلة تمنع من التخبط كده جلد بजी شيء بس क्या يعني التثبت اللي كده امور وكده التحقيق شيء بس क्या ركاونا عندش والنظر في العواقب جلد بजी شيء بس انجام مسلك غور فكر करने शुरू करना وذلك موقع في المآثم और इसी पर मिसका मतलब हलाकत الخلاص وذلك من كيد الشيطان ووسوسته الشيطان سنفلان نيكي يوسف قاتمز علاج هذا السبب معناه أن يحصل علاج كيف وعلاج ذلك أيها الإخوة أن يربى الناشئة على التأني التربية الغسل كان الله كان بيت الكهف التأني يعني عدم العجلة جلد مزيد المساقيريو وترك العجلة حتى يتبين إنه الرسول منك عجلة جلد مزيد تغيرو إجكاس من حق الوازع وأن يعلم الشباب أن منهج التعني هو طريق السلامة في الدنيا والآخرة और नौजवान का संग चीज जान की तान्नी हो मनहज तान्नी का इख्तियार हां जल्दबाजी न करनी ही या सशु सलामती का तरीक का दुनिया मस्जिद मान अल्लाह युहिब्बु तान्नी और अल्लाह ताला जो तान्नी पसंद करता यानी जल्दबाजी न करना जो अल्लाह ताला क्या करा पसंद करता قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجله هذا فرمان हरगिज बल्कि तो ऐसा शु मोहब्बत का मकसद जल्दी मिलन हुए इस पे وبعدين شيء مذمت بس طريقة سبحانه وتعالى واحد إنسان كان جلد بيجي إيش مانا ميقص مني فايدة قصون ويشم چاہے مورتو خبر بودا نقصان تے وفارة क्या करो इन तो इस कारण तब साथ करने में मना मिक्सी का शेष फायदे है चाहे बत करते हैं गश्त قال الشوكاني رحمه الله كلا للردع عن العجلة والترغيب في الأنام يوم شوكاني مثلا شو قاعد كلا هو مطلب شو كي جلد بيجي الشيء ما هي مكان والرغبة ترغيب شيء عندك كي أنات كده بس اختيار يعني جلد بيجي مخيروكي ما بس إيش بسموه اسمه جال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس رسول الله عليه الصلاة والسلام فرموا الشخص عبد القيس كبير شخص فرموا إن فيك خصلتين تمنش الزقار الدين يحبهم الله ورسوله يحبهم الله يمسك الله تعالى محبة كهكا الحلم أكتب برد بار और बेकशु बेशे से अना जल्द बुझी करन رواه الإمام مسلم فيا أيها الشاب هذه الصفة يحبها الله فكن من أهلها لتكون من أهل السلامة والاستقامة أي نوجوان في صفة بس الله تعالى قصد شيء इसलिए سبحان أن كون أهلهم الزكاة بمعنى اسمه ताकि سبحان سلامتي वाले बस और इस्तिकामत वाले شاكي بس موسي مش تروه الاقتراب من الفتن بشقيها فتنة قريب غسو فتنة دونني قسم كان فتنة قريب غسو चाहे शुभहात ही فتنة استنيا शहवात ही فتنة استنيا ये فتنة قريب غسي يمكن الاسبانسي وفتنة مش بايتنا قدر انحراف مش بايتنا قدر شو اكثر وقي روزا عندش فان ياسن كمان اسباب نزديك غسل وانا ومن اسباب الانحراف الاقتراب من الفتن بشقيها كثير من يمو اسباب مزحسه شو انحراف اسباب بس ياس قريب غسل يا شيء من فتنة نور كإلا شيء نا يا فتنة قريب غسان شبهات فتنة والشهوات فتنة قريب بس أمشي كتاب مش غسين يعني هراء كثير من الشباب تعجبهم الفتن بالزخرف كنا كثير نوجوان جي من شيء يجي فتنة يجي من شو ماذا أطلع أنا من شو بس أصل دي بس جمع دماغ أنا سويت تسجيل وأقول كيا مثلاً أعرف من الدجال صار وأنا إيش مشهور
شنو حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یہ وشو ہے فرمایا دور سے جو وجود نجات لیکن انسان کیا ہونا اس کو نہیں پڑھن جائے اس پہ کیا ہونا لا انسان شخصا كيوريوسيتي او يقودهم الفضول الى الاختراع منها يا كل ساعه كمان كيف فضول مطلب كيف قلت مش حد نبر نرى معاملات الناس وشيء من بدل من في المكرمات او تعجبهم زخرفه اهلها ياتهم ودراسات تعجبهم الفتن بزخرفتها او تعجبهم زخرفه اهلها يمكن فتنه وجناسا تقول شيء اصلا بعد مزين كروز امسك شيء من كذا خوشي مش انا اشتري مش فيتساقطون فيها بس مش كما طبعا من فتنه الناس والواجب البعد عن الفتن وعدم الاقتراب منها واجب كاش اسبر فتنه الشنور روزن اور تمام قريب نغسل روى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله عليه الصلاه والسلام فرموا ستكون فتن ان قريبا سنتم فتن القائد فيها خير من القائم يصبح الاسيات ما سوايس بيختار تمشي خड़ा والقائم فيها خير من الماشي يس خड़ा اس بيختار پکن ورسن والماشي فيها خير من الساعي يس پکن ولا سوايس بيختار دو کرن ورسن اكثر في يعني يس يوتا يمر فتنه من زياده اس يس يوتا فتنه من كم اس يس زياده چلا وڑا ون بيهت پتا ون خड़ा پتا ون پکن ور پتا ون دو کرن वो يشوتا كم اس عندي ها يس تمس دو زياده کرن کی تو اس تمس بيختار ومن يشرك لها تستشرك يسوق نظر يطرابي من الدرسمان سيكون ومن وجع ملجا او معاذا فليعوذ يستغل بيو كان ٹھکانہ کا پناہ گاہ لبو سو دل سے پناہ دل طلب تو گزو من فطر المسجد زونا يفرمون شيء نصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مسلم والامام مسلم صلى الله عليه وسلم روايه ابو هريره صلى الله عليه وسلم روايه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم مش بيهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنه سجا النائم فيها خير من اليقظان الشيء يتعش شو مشار هو اللي بيتر جايز الشيء يتعش سباجونا سبا جايز تنظر مسكين واليقظان فيها خير من القائم ورس مشار عايز شو تقول بيتر اس खड़ा عايز والقائم فيها خير من الساعي ورس खड़ा عايز شو داود कर ورس تقول بيتر مثلا فمن وجد ملجا او معاذا فليستعذ پناہ گاہ لبو سو دل سے پناہ طلب تو گزون من فتنه المس وينت فتنه اصلا ازميش اصلا شبهات اصلا شهوات اصلا انسان شو عم يدور أي أنه يا عباد الله كلما اقترب الإنسان من الفتن كان قريبا من الشر يعني مطلب يبقى الإنسان فتنة قريبة يستوى الشر قريبا ولذلك يا عباد الله من أعظم أسباب الانحراف والانجرار إلى الفتن الاقتراب منها ومن أهلها इसलिए तवज्जो बड़े असबाब मस सही बात नहीं डालने के असबाब मस और फितना पक मस क्या हो सो कुछ सबब شو कि من फितना करीब बस फितना वाले लोग क्या करीब علاج هذا السبب أذكر علاج وروى أبو داود عن إمام بن حسين رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه الدجال رسول الله بوزه وستنزل وتمشيشه فوالله بس الله رسول قسم إن الرجل لا يأتيه شخص غير دجال وهو يحسب أنه مؤمن مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات يبقى إثبات بعض هو بايع الشبهات دجال أو لما يبعث به من الشبهات يعني الرجال أو إذا تقول لما يبعث إذا تقول مما بيستوعب اسمه لما يعني كيف باقي إثبات مش هذا مش مؤمن لكن مستريح الدجال تم الشبهات يبقى تمشي بعد طيب فرموك الدجال اسمه تلفون كيف تنزل وهذا يا عباد الله قاعدة مضطردة أنا يسأل شو يعني جنب القاعدة فمن سمع برجل يقعد قواعد على خلاف الكتاب والسنة يشتبه إذا كان شخص اسمه تلفون يشتب قواعد بين القرآن الكتاب والسنة خلاف شيء ويدعو الناس إلى فتنة الرسول كان بلاوان فتنة ينازع فيها الأئمة من ولاة الأمر من العلماء وولاة الأمر من الحكام كان مسلوك كيف كرانشو تنازع كرانشو دخمس من ولاة الأمر جهان إسلامي حكومات شعور يتبع علماء شيء تلسكا بس كرانشو فعليه أن ينام تلسكا دور سلام ولو كان يرى أنه صاحب حجة على سبحانه وتعالى يبسش دليل وأنه صاحب حق يسجد حقه فإنه لا يدري فقد يأتي إليه فيسمع منه فيقع في الفتنة مشان باي يقاس يدرس جوزه يدرس بيقاتمس فتنسمس وهو يحسب أنه على خير مش هذا بقات برشوس لما يبعث فيه من الشبهات ليس طيب بالشبهات فالواجب يا عبد الله أن تبتعد عن الفتن بعدا شديدا إيش واجب شيء على تاسيب بند سورة فتنة مش دور انتهى إزالة دور ولا فتنة أصلاً وشيء شبه سبب هو سبب كده فتنة قريبة لكن إنسان بس يديك أحد زين داين وايد
وشي يلتش كان آزمائش عشان فتنة عشان شبهة عشان أخذ إنسان يستعمل إيش كروز أو إيش ناس مشان أخذ كان يوتيوب بس برشو كان كلها ما هون هي مسائل عشان شو كورة هي فلان مثال كده إنسان क्या बजूँ ठीक है ये तेरे जी बात क्या कर और السبب الرابع كيف سبب شو الذنوب ذاتها بأخ سبب كيف وانا بذات يقول وانا احتدين أمشي بوجه أبي القلق والهم الذي يكون في الغالب سببه الذنوب ولذلك يجوز ازدراب المسبوط في الإنسان كم يمسبوط الإنسان شو يمك سبب وانا حاصل تو شو گناه كشيء الإنسان أقول لك تطبيقه فرضا في أقناه كذا يجلس بينهم أقول لك وشو ومن أسباب الانحراف الذنوب ذاتها هنا انحراف كيو صحيح ما يتنيش دارنا كيو أسباب المزاج شو گناه تبازات يفرض أبي القلق والهم الذي يكون في الغالب سببه الذنوب اور كون ساتشيمس گناه سيدسان استراحة گناه ساتشيمس پریشانی گسان سو پریشانی ساتشيمس بدكات مس گمراهی مستراحة سو پریشانی في وهذا السبب يقول إلى الانحراف بالشقين والجي سبب شو دامني قسم كان انحراف القلب بسنه هذا شبهات المسجد شهوات المسجد فمن آثار الذنوب أيها الإخوة أنها تكون سببا للذنوب الأخرى ونهن هديو نتائج ومنشكين مش باقي ونهن سبب فالذنوب بعضها آخذ برقاب بعض ونشكا أخذ قردن أسان كافر دي أب هناك كائن سواء بانس البيز ولا سواء بانس البيز ولا سواء بانس البيز فالمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة يمكن شنو أخذ إنسان كلام يمشي أسان أمور يمس بيا كوستا غنا قوم يمسدني أبيز ولا هسكون أسان كما قال تعالى شو قال الرحمن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يليم هل غير الله تعالى خير جلد وقول غير مهل قدرنا الله تعالى جلد كذا في الجناح الإنسان شكرا يشبه بيز ولا مسكين ومن آثار الذنوب ونحن ندو آثار المسجد ونحن هذا باب واسع مش وسيع ونحن ندو دبر نتيج ولهذا قال من قال من السلف ونحن دعوة السلف ومزعسمنا كيه ونحن اسكي من ثواب الحسنة الحسنة بعدها نيكي هدو ثواب ومزحسة شو كي امسكي الله تعالى بياخ نيكي كرم ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها اور ونحن كيو سزهو مزحسة شو أكسا زيكي امش بات كيا بياخ ونحن सभी आखिर इंसान ऐसे ही हकीर जान गुनाह करो तो ट्रेन आप बना इसे पता नहीं शक्ल रुके अगर नहीं उसको फजल ومن آثار الذنوب أيها الإخوة حم جاثم وانا قلنا هندو آثار المشروع مش روزان سوق قام قب قام شيء مسلم ليش نفس قولي ربعتان شو وضيق خانق مش الصوت تنجي قاسان مش حط شيء لا ينفق عنه الإنسان يمشي أخ إنسان قد من فان شاكان على كريم قد يتظاهر صاحبها بالضحكات الجوفة كل شيء حاوان بدو شيء إنسان ونهر مش هم بدو بيل أنتي أحسن شيء أصلا بيل كلي أصلا بيل إني فيكس ماي سبيل أصلا الشيء اللي شنا خوش زبردست فلان فلان نفر مثلا ستار مثلا فلان شيء خوش جالسان انتهائي زيادة غمگين شدنا لكن كوني زي ما بيمان جو كونجت باتشي تم مثال هذا كيف تم تشوف هيك قسم السكون أصلا وقع تيجا لكن القلب في حمد عزيم لكن تون دل شو أصلا بدرس غمس يقول الله جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يستاني ذكري مش إعراض قد مش تام زندگي ونحشره يوم القيامة أعمى قيام تدخلون السؤام قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سمين إعراب بكيف كنت تستحقون هل تسمز بيسوس مشان بني هسمز قال كذلك عدتك آياتنا فنسيتها فكذلك يوم الحساب إذا بيت هسا آيات ثاني آيات مشرابتين تكرت ترك آزدي مشراب آزدي ترك ترى توس بني هسمز لاغا آزدي بيت إني رجس هذا خود بس كفرموا فإن له معيشة ضنكا مش تامز مش عشان زهيد السوق هذا وبعضهم أيها الإخوة يشتد به الضيق وأيضا شتيتا تنجي غسان ونحو زلي وتصعب عليه الحياة تمشي شتيتا زندگي كيا سخت غسان حتى يصل إلى درجة الانتهاء وش هذا بتشتى والعياذ بالله يعني خود کشی شنو يهاي السبب كي انت من بيجي خود کشی करना उस गुलाम दारी सोच के हम और बरहन मजबात पर कुछ चीज मचाज फैमिली मज डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी तेरे पास है सिस्टम तो नहीं है लेकिन कुछ अच्छे डोमेस्टिक वायलेंस गसान लायन और बाकी हम मुख्तलिफ वजूहات गसान مش बात ما اوكي مش बात ما बोझ नहीं इशू से tempo तो सही लेकिन हुई हो चुन वजह से तुम्हें वन हुई हो चुन वजह से आसा भी मुख्तलिफ वजूहات गसान مش सोसाइटी गसान पर अपने जिम्मेदार हालांकि बात समझो ये भी खुद कशी करना सड़वात ना मुझे आसान से पानी तस्बीह करना
Paran subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Çuna? Badgari falan şu sosyete में जिन्हें स्पान जिम्मेदारी निभाव की है स्पान माजी में क्या पाran तस्बीह subhanallah alhamdulillah Allah akbar. लेकिन badgari जिम्मेदार से इसी आसन कैसे शिक्षा में तरी पन बचत नसीहत करना तो पर शो गूगल शो अक्सा वना भी करी इनको इत्मीनान सुकून रहा और पूरी साथ चीज अक्सा होगा सांता है وهو ذنب عظيم شو عظيم ونا بڑ ونا من كبائر الذنوب أوسمش بڑے ونا بعضهم يضيق صدره بالهم أدين شو سينا جسان تانغ عن غمسه فيطلب دواءه معصية مشان دواء بترنش بها ونا فيزداد همه وغمه ها بتشيل هم غم بهن يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ابن القيم فرمان شو مما اشترك في العلم به أهل الملل وأقلاء كل أمة ونحن يحمز هسا سوچيز يحمز صيري مشترك يحمز صيري شريك شيء علم اسمه يعني كاتش صار नहीं पता चाहे أهل البلاد يعني يمكن شنا إذا شيء يمكن باقي ملة شيء باقي أديان يمكن أقل من نفر اسمه شيء صار شيء pata أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم والخوف والحزن والضيق الصدر وأمراض القلب जैसा आप इंसान गुनाह कर रहे हैं या सब क्या कर रहे हैं वाजिब बना रहे हैं काम का सान और परेशानी का सान और खौफ का सान है और सीन तंगी का सान और दिल की बीमारी का सान आप कुछ सारी इत्तिफाक सारी चीज इंसान باقي حتى أن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتقبوها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم وانا حتى كي إلى آخر إنسان جنا يقولنا هذا الإنسان يقولنا جنا بني شهوة كور يلي تانغ أي يقولنا سيتشو كذا شيء पश्चिम आसान विशेष सिनल में चला बट तंगी के मन का सान सो दूर करने खतर शीम बना कर पश्चिम मन मज लगान तक गुनाहस इस पर आदत से मजबूर आसान इंसान वो कैसे ऐसे काम खत्म तम खतर शीम तो बी मना ना छुपति मना बन खस मज आसान लगा मना कमा قال الشيخ फुसूक मना ऐसे से क्या फुसूक का शेख चाहिए इस में झूठ होते हैं वकासिन शरीबत على लذة मना गोटनु गिलास ऐसा छोड़ का बैठ मज खतर واخرى تداويت منها और बेम गिलास से कोना इलाज वो सुना मैं उसको नुस्खा जिसमें वो तंगी से तंगी गई जिसमें तंगी दागोस उसमें आसान दूर कहानी बना छुपत मज लगा शराब छुपत मज लगा है इमन छुपत सा क्या और सिंता ये अजाब आसान मन छुपत तंगी गमस पाछी क्या बना वो सा चीज काम दूर छुपत जियाल ड्रावा وعلاج هذا السبب أنا أكشف العلاج التوبة علاج لكل سبب وهي راحة وطمأنينة للقلب أنا توبة حسب شو هذا السبب العلاج أنت اسموش لما العلاج كيف وليش راحة وراحة نشيد رسفت كيف والعلاج من هذا أيها الإخوة أن يبادر المذنب بالتوبة الصادقة إلى الله علاج يهلكي يشي ونحضر عايشي كيف فحل كريم توبة على رسول توبة فلا راحة ولا طمأنينة إلا بذلك كهنت راحة من الأمس كهنت إثمنان من الأسنان سواء أميزية ومن أراد أن ينجو من أسباب الانحراف فليتوب إلى الله توبة صادقة يوش يسان شو بايشون كي انحراف جو أسبابه مش غير على الله سبحانه توبة قصده تبستي الله تعالى كيف محفوظ كنت قصد بيجون تعرف اسم قرنية الخاتمة أنا أيها الإخوة الفضلاء أسباب الانحراف كثيرة انحراف الأسباب شوارية وهناك أسباب أخرى لكني ذكرت ما اتسع له الوقت أنا واري أسباب شيء من علامات لكن ما سكتين وقت منجيش فيا أيها الإخوة الفضلاء علينا جميعا أن ندرك خطورة الانحراف أسباب لازم كاستمجو الصحيح وتنشر دالكم أن خطر وأن نسعى جاهدين إلى معالجة أسباب الانحراف اسكروا كوششكي يمكن انحراف الأسباب اسكروا من علاج وأن نسعى جاهدين إلى معالجة المنحرفين واسكروا كوششكي ما اسمز كيف راه راستنيش أوليور بكريم تشيك معنا وكيف من كروا علاج وأن لا نيأس من أحد إذا كسرت القيس اسمش مايوس فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أنا كيس دل شاسان رحمن سبحانه وتعالى مباركا ونصدق دون وجدرميها يقلبها كيف يشاء يقول سوريا تقوي فيها استي ما يشون رسول علينا أيها الإخوة أن نبذل الأسباب أسباب اختيارك أجاب ونتكل على الله ربنا والتوكل بس كيف يسبركم على تسبر وربنا له الحكمة البالغة سنسرب الشيء بليغ حكمة هذا حكمة بيده الأمور تمسك سيد اسمه واضح مش صيري ماملا علينا أيها الإخوة أن نجتهد في أن نبتعد عن أسباب الانحراف في أنفسنا أسباب لازم كيسكروا كوشش كيسروا زبور تمو أسباب ونيش مثلا نفسا مزجأسا انحراف سبب
ولو كنا دعاة أغر جيس دائي أسو أغرش باكن دعوة أسو دماء إسنا كنا بيسي قولي ولو كنا خطباء أغرش خطباء أسو علينا ألا نغتر بأنفسنا إذا صدق أن نفس موخك كما قسن به علينا أن نراجع أهوالنا أسبس أن حالاتا مراجعة نظر دين علينا أن نراجع كلامنا بنس كلام نظر دين علينا أن نراجع دعوتنا بنس دعوة نظر دين إسكو كنت دعوتنا علينا أن نعرز أمورنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أسبس أن معاملات بيش كارن رب سنتي كتاب بحر اور نبي صلى الله عليه وسلم نس سنة تسبح ليس على فهمنا وليس على فهم أمثالنا بنس فهم أسبحنا كيف بانسي إيمان باقي اللوك هندس فهم أسبحنا وإنما على فهم الصحابة وعلى فهم من نقل لنا فهم الصحابة إذا قصد تهندس فهم أسبحنا بيش كارن صحابة هندس فهم أسبحنا اور يمو أشتاني صحابة هندس فهم بار من علماء كرام النساء السلسلة من النور إلى يومنا هذا كيف بقول من نور كي سندزري سندزاني دينا استعمل وهم علماء معروفون بالسنة يجتمع علماء السنة معروفون بالعلم والبصيرة إن معروف شيء علم والبصيرة علينا معاشر طلاب العلم أن ننظر في أنفسنا أسباب لازم كأنه كربورة في قلبنا نفسا مختلف وأن نعالج أسباب الانحراف في أنفسنا اسكروا علاج بأن نساب نفسا مصنع انحراف أسباب شيء وعلى معاشر الشباب أن يتقوا الله نوجوان البشر زمدريكي خوصا الله تعالى سبايز غيري كان اختيار وألا يغتروا باللذة الموهومة التي قد يجدونها في انحراف من الانحراف تبقى سند دوخكين يبحمي لذة مزي من يوانشو باسانشو ختم جيشن مولهي مسكون شاد باسانشو فإن الانحراف تكون في أوله لذة الانحراف شو أسان أول اسم لذة وفي أخباه يكون الألم العظيم في الدنيا يكون الألم العظيم في الدنيا والآخرة والبطش عند أسبرتها بلنا عذاب الدنيا والآخرة فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله اسمه عبايو أسبرت لازم كأسكروا قال إزغيري اختيار قيسم الله تعالى شنو تيجي اسمه الله تعالى سبحانه إزغار أنا بتشوف شيء كرنا كيا دعاء كرنا السدوات مش تيجي زبادة أهم وش اللي أسبرنا كيا كذا أسباب بريس وجوده يا كيف يا وش ولا عكس ما صور القرآن ترى تيم سنة ترى تيم فهم تاخذ القرآن سنة سامجو سوريم مسلمان الشرعي جماعة تنشور وجب علماء حتى تعن كرامة تنشور عشان بعض الفيروس شيء وقت إيش قدر نقدر نبينا ستم غلط صحبة اختيار کا اردو چم يعني سوشل ميديا يشتري بسنشا تسجو أكثر بين دليل أكثر يربنا يسوي كلام كده ندهم جذبات يعني جذبات بعض غير الله سبحانه الشريعة عقل और शरीयत उदाहरण काउन कहीं शुगर कोडेड अल्फाज आसान है जो की चल में जीता है तो है ना कितना करीब उस वाले है कौन सी बाजार को करना इन शराब को कुछ भी इधर वालों को तो आप चीज मिसाल तो बुजुर्ग भी हों बल्कि कुछ आसमान का حق اسبكت المشكله فراش الناس برضه انا مدرك تقول قرن مولم के है شو تحكوا بوزيت كده इसलिए वो नोटिस पाना सुनते हैं इधर आख चीज इंशाअल्लाह ताला अहल मदीना كيف इंशाअल्लाह और कुछ कुरान सुन्नत समझान इतफेट काम समझ सल्फ सहाबा ताबिऊन अदवा और مش سوي اخير صحابه تابعين اتباع تابعين الروس ويستانوا ائمه هو اسلام واقع مش بيقولوا مش سوي اخير امام احمد اصول السنه حسب ذكر كلام और مش سوي اخير اسمه شيخ الاسلام صاحب العقيده الواسطيه حسب ذكر مش سوي और इस पर सारे उलमाए किरामो कुरान सुन्नत रोशनी में अस्ताय ठीक और ये सुई सुन तकबीर ना
وبيتي ريال الشيخ الإسلام صاحب اللبنة على عقيدة الواسطية تقول ترى وريان تشالنج كما هي يوسع أحكا بس أكيد اسمه خلاف أشياء كتاب وسنة كل شيء كذي इसलिए सुई अकीद अकीदतुल वासितिया हसन शेख इस्लाम सब जिक्र करमुत और इस पास सानी साल को जिक्र कर मैं चुका सुई अकीद मुहद्दिसीन इस तरीके से पर किताब और सुन्नत शुरू समझा के कुरान और सुन्नत और इस पर किस्मान है इसका सलफ सालिहीन किस्मान है इसका उस आम अकीद नबर असना का बिस्मिल्लाह बिलगा रसूल अब समझ मेरे हर काम का खुद भी गुजास किताब और सुन्नत के मुताबिक अला फहम सलफिस awesome और भी अगर वो शुक्र अगर नजर ये करता है बयान तो हज़र बाजू ये काम काफी सारे समझ शुक्र इस तरह मुद्दे कैश कर सवाल कर मेरी शुरू रकम सवाल है या ना चेस क्या सो उलमा इकराम हाँ सो मुफ्ती आज़म जमीयत अहले हदीस मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा हफ़िज़हुल्लाह या इन तक सो सदर जमीयत अब्दुल लतीफ़ किंदी सब हफ़िज़हुल्लाह चाहे बाकी उलमा तिमन निस्बत नो ऐसा ज़रूर पेड़ चीज़ आपकी तरीके क्या हराम أصلاً يجي من شيء نشوف خيالهم بيش بياخ نسيها كان بقرنش دوا بيش بياخ نسيها دي مرات توشنا طيب بوزنا بس من طيب هذا صار كيف تيم مو أكل دايس من دارس أي سوشيال ميديا سوشيال ميديا بوزنا وما بنت مسائل نيجي نسكول ما استفادة شيء تمكارا مش وانا كده شو مقدار لكن بقول أي وجه أصل بيني أصلا نمشي استفادة كرانشنا ما شو دي كرانش لهم كيا سوشيال ميديا पर जंग आसान करा पक्ष में वहाँ मौजूद है इस पर से जब फॉलो करांची वो ना फॉलो हो रही कि मसला करा इस पर चीज मसला लड़ाई करा आके किसी को बाकी चीज को एम यूं चीजें दुष्ट इंसान क्या काम इज्तिनाब करो सही शरई तरीके से स्विच करो इंसान फॉलो हां आपको दूसरे उलमा इकराम भी है तो तो बात ना उनका मसला और ये बात ना उनका मसला सोचना है यानी उसका लॉजिकल कंक्लूजन आज तो बनता है बाकी क्या सोन एक सुई किताब और सुन्नत अला फहम सलफ सालिह इस्ताबर आज सूरत लाग दूंगा ना तक فكي مستيش تونسي يا إن شاء الله تعالى عم بتشيخ دعاء كرا طبعا فأسأل الله مقربة دعاء سترجم فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يهدي ضال المسلمين وجود الله تعالى السوال كرا تفسدوا أسماء الحسنى وزري وبلند صفات وزري السكرين كه مسلمانون مزيم غمراء من كريم هداية الثاني كريم هداية اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهديين شنو اجمل بانتي هداية يافتا और باقي الفترة غير بنا اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اهدنا واهد بنا وبا اشتكر هداية واسري كباقي الهداية اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم يا ربنا يسر للأمة أمر الرشاد والهدى والتقى يا رب العالمين يعني أمة تسقط الهداية والباقي سليم مولا أسلام اللهم يا ربنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على الهدى والدين يا رب العالمين رب الشيماناكي مسلمان ذكر جمع هداية اسبر دين اسبر اللهم أزل أسباب الفرقة رب فرقتك أسباب سنفور بل اللهم أزل أسباب الفرقة اللهم أزل أسباب الفرقة عن الأمة يا رب العالمين اللهم أحينا بالسنة وأحينا على السنة وأمتنا على السنة وبعثنا على السنة يا رب العالمين رب أستوى زلت سنة تصبح وموت السنة تصبح والقيام تقول دعسي سنة تصبح اللهم يا ربنا ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب السنة نبيك وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين رب أشكر النبي صلى الله عليه وسلم محبت آتا دين السنة محبت آتا أشتغل إتبرتك قد هستاني ستسك ملاقات كرو اللهم يا ربنا أسطرنا فوق الأرض رب أشكر بارد بوشي زمين سبحني تسكال فيش واسترنا تحت الأرض زمين سبوني رزقاسو قبرنا بارد تريد بارد بوشي واسترنا يوم الأرض رب تنجو تريد بارد بوشي يدو اسبيشمو تبور في الأرض ولا تخزعنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك رب أشكر زم رسوة ثاني ونه ذلك تنجو كي يدو تبور في البيش لسو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقلي الله تعالى المسير دعاء قبول والله تعالى دينه تأتي جزاء خير والله تعالى دينه موتي موي برنامج مويته يمن دين الله تعالى جزاء خير الثاني كلمة إخلاص أتا وريبدأ أذكر الشيخ سليمان الرئيس بيان أسبوع على ثلاثين دقيقة بعد عمل قانون التوفيق كل شيء مثلا الشرع وسمعين تعرفوا الشيطان سيدنا على ثلاثين تمييز باش من التوفيق على ثلاثين تمام خير أدا على ثلاثين تمام شرع مش محفوظ على ثلاثين كتاب وسنة بعد عمل قانون التوفيق سلفي صالح نسمعها يسبرين بعد التوفيق آمين يا رب العالمين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.